Oma oke hindu bo mwana na miweni milia Washirizi watukufu wa Radio Galer, salama na amani hojua hanyu na mbeshiliani na mbushiriani fumbili njema ya hairi na salama salimina imam pangu watu sanga wanele hata waswili wa katika osi ukazakifu anina busa 12:30 haizo hamade hili rakara mweshile mwambiani zora nzine mfumbili abira kauskwa leo ngardosa na rijie haruma mahadisi ili ritanabahimbabi ritabaruku rijua uyelewa eza sababisha omfungwa wa fundi watu fundi Jibril ikawa nrenji nga juma ujuzi sama alamenji wa imama dehili mzidunga o malahoni kao e prosia isifa nshia yuho moroni hare mwa mezi 12 mezi 8 yabo ya ndani donc haizo ngajoka hafungwa ranzo mwezi wame hatejo wasili abasa haizo mavuka wahe wafanya inombwao appel kartuju waka apeli yenge jo hukumlandini izo nsipia ngalinda urijue manake amrofanya apeli abo zenongo zambwa zila mwe zifungo za tolohandani de tribunali zo hantiwa liliwa ndo alinde jola wana harmai apel yede za bwanra waswili za husuye dosia fundi Jibril kaonga jo mwishilia izenonge kaude ya zamba harmai mahakama ihomoroni manawae wae hajitekeleza wakati akahukumlwa haeleza zisibabu kao za mtongesa yafungwa harumema hadisi kao tuka yaishilia banu ya fundi Jibril ngarjodunga na maelezo menji kao ngarjofanya shahandani ngarjodunga maelezo ya fundi watu farnaswir ikao njoreleza haku ya ronishienro za husue doseinu ya fundi Jibril haizo suandulo studio nani mlomalahoni ngarjoishilia ngesa ila jiridunge na winji wa maelezo kwa fundi fahari haisa timizi haizo ngamjoka masuliano ya fundi Jibril ngajore ngadaka zinjimbavi wanrua jasta hamilie hawi mwishilia mana ngeladhumandru wa mwishilie ngewanrua ilewe za sababisha umfungwa hae mana ngeladhumandru wa ile ili wanrua jovumwa ne zihari hari mana ngamjoka zihari hari ngizo zinji habungwe izo pia ngajozi tanabahi ili wanrua joele wanrondo za sababisha umfungwa wa fundi Jibril amade hili rakara mwabanizo tihalebanu ngarjodunga haumwishilia sha wa ima rajakari haushila fundi Jibril do monishani wa jawe za Jirunu Marseille wa mjari manyasi Ahmed Abdou washilizi wa hii Radio Galer salama na amani juu ya hanyu kalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun ngarjuzao wafatu wa himzi wa hatu ikao hason siperi ka umjua haisimula pasuko ikao kajaka ulawa ipar harmwe zi radio za hatu zinu ye mnduko mndu wa marengwe wa kisiasa wa kimila mwezi Mungu afanyiza hahe usukua juzi Yahowa eka njaji trompe de siku ya fariki dunia wandu jana wende wa mswalia wa mhoso au ikamgwa wenze maiti ngejula wa nize famizahe wahendo masiwani haizo ngariduluza ngarengo mhono unu rivehe siwa arme radio ngariveho mhono watanga harmwe eze famizahe no wandukao wakaumjue mwandamu woi raere maisila mwonsipia mguna jailie wahundre shumba shema wa ulala iho wahomuri wona ikamgwa wenze sha izonje zatu sonsipia sha narihomuri wona awonge reze famille rasonsirlo arme radio ngariveho mhono watanga harmwe ze famille zaimwa na nyasi maditabibu ha ledzina la pasuko de halilo kao hazala wa mji wa Kobe no mji wa Fumuni maraze homijio mili imzaya mze watu pasoko Masmer yabo mfikiri hama imada inu isa itekelezwa ni Mwanyasi Ahmed Abdou shamintoka anzani renge dakika nzima bahira karnji harma mpango wa fundi Jibril nionise wananyasi wa Komor ikaongwa rishile makatianu haukai makatianu harma mji wa Marseille wajiri tendo shakifujar harma ila gara ya mji wa Marseille haizo
shitula shino hoshijiri hasho yavo la shakafihi omraya ikaundu azingiza omo iyo la garsan charlo yavo ngu harma ubirlizi wa hele jenshi la henti ya Faransa abangar juliza wahaini mwanyasi mahususu ndo wananyasi kao kwa tina makartasi ngwa harma intinu watike mru joroha hondani haukaya ndongo hamada zinu ya kazi jiri wanru dhwani kambu sezinu kazi tiha zote shambuna jaidi ikeza birabani zibiri abonge majenshi ohanzo fanya junduo abongar juliza wahaini mwanyasi ujokange hoda hone makatano ngurishidio no kati na makartasi ya tirohe haukaya ndongo hamada zinu ya kazi jiri wanru hanzo uzwa makartasi nziani. Marhaba mwanyasi mesmer marufu. Ewa marhaba ngasa mwanyasi wanzo ajitekeleza husu Fariki Dunia wa mzo watu pasoko naribushili ranzinge dunge maelezo ya fundi Jibril mwanyasi ngarushili yao yewa yabo isona kanza ni mwenje nisizeni yabo buseini arijuta he mwananyasi pasoko hamande namna Ahmed Abdou yazeliza yabo au pasoko wola hakafanya siasa akafanya zinongoza hisha kaja kaufanya siasa haukawola ukaza kofia wala juba wendini wala akafanya siasa ya henti hakamrua henti maana lazima bakaja komana na mtu kaja kaurendaje ngamjomoni sanitari yakaifanya besiyo Muhammad Masabu kange yabo utoshida ya angalie harumwa hindi ni maana bakabatolwa journali besele journali loli kalitolwa oui, nous avons Afrique libre, mais un jour, le 9/5/2011, à 15h25, et le numéro 625, vu au Rio, Comoro Gaz. Basti, wakati le journaliste, la kalatolo, na hindi, basi mwananyasu, paso, harumaize bato. Ye, wane saukaya, na mjile hozadeni ba Comoro, vaja gazi vaja jamu na hindini hapo senogwezo wa kanisa abaka kurenda jamu na hindini jamini tamanzo mweleze unukaya wakati yenkudeta yala waifanyiwa Komoro wakati wa madabdala ndovi haka harmwe komisio yue mana wamrujo wa siasa na hindini hapo hakala watolo ende Komoro ende afanya hindini hapo hajiretire hakaika mbua mabaya na hindini hapo kaja kamuhara shahajitire ukaya mtuanza na hindini arende jabu nge vrema harumwa upande wa siasa na hindini yabo Ahmed Abdou izongu zijuo abori vundishiwa ni mru yabo ndo bano nakanza nibehe mitaje ha tunajie wanahahi wakiwana damu wakena ndini. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ahmed Abdou jotimizi badia kair saribe mwana watanga haramwe huswe mwana nyasi mziwa hatu pasoko ngari parao hele zina la ukaya ikaw bidi lazima wake mzima wahe wanashama wajua watekeleze shatsa wanu kwa tivano shatsi renge fursa yoni tekeleze ukaya omonano wafanisha uskwa jana badia ondwadziha warenge karare ukaya kajadziwara hangu jutishwa Komoro wakauhosiwa samahani ngwarenge usiku kaya emfumbili jao ikamgwa wenze baada salatul dhuhuri emfumbili jao wadungwa joka harama hula palashio la funde Abdul Karim wando wa mhatimishe ikamgwa wenze inshallah mteshe mafira awonga parti jua ngepara wando onsipi akawala kama nashama parti jua ngari parao haima islamu onsipi wajushinda wa ke harama zengo hizo itatima hizo ikamgwa wenze ngoshinda ni maislamu onsipi amdazi habari na nikiwa nitekeleze vanu baada ya lone habari huswe mwananyasi pasoko. Marhaba mwanyasi Ahmed Abdou abasa ino madehli ramni kalemi yadi ngarejeo harma ile suala la fundwatu Jibril garam jomu shilia abasa ino fundwatu Jibril ilire lewe no nondo za sababisha. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Les journalistes qui vous avez demandé beaucoup de questions. Inch'Allah ta'ala, je vais vous répondre vos questions. Aujourd'hui, maintenant, on est ici à la justice. Je vais vous répondre les questions. Mais avant vos questions, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je remercie je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, je vous remercie toutes les gens, le monde qui est venu ici pour me soutenir, pour encourager beaucoup de monde comme ça. Même les Comores les Comoriens sont vraiment, c'est bizarre comment Jibril accusé est toujours avec population, toujours avec beaucoup de population. Ça c'est ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. Et je remercie Allah et je remercie vous. Après ça, je vous remercie que vous êtes venus ici tout dans le monde.
Et en même temps, je remercie tous les fidèles et tous les gens qui me soutenaient et encourageaient dans le monde entier. Surtout les gens qui habitent en France, La Réunion, Mayotte, et surtout Mayotte là-bas, Maoré. Je vous remercie, vous avez déjà organisé Doua, grande Doua, Masha'Allah, magnifique. Doua, magnifique. Pour faire doua, pour Cheikh Djibril, alhamdulillah, je vous remercie beaucoup, 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 et ça me touche, vraiment, ça me touche. Le geste que vous avez fait là-bas à Mayotte, ça me touche, alhamdulillah, et j'oublie pas, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah, on va traduire un peu à la fin, je vais vous répondre à la question en langue comorienne, et à la fin, on va résumer en langue française. À la fin, Inch'Allah ta'ala, vous allez voir beaucoup de choses, accusations, et coups préparés avant, et pièges, et coups préparés pour rabaisser Cheikh Djibril et empêcher le programme des conférences et des mihabara de Cheikh Djibril parce qu'il est populaire. À cause de ça, tout ça, vous allez connaître bien, mais je vais vous répondre à vos questions. Wananyasi ma journaliste, ikawa mluvano nyosikia, ikawa mhudhuri ya mahakama yanu, mshindi mnivuru bavuni wanu, ili nijibu makestion, ngamwana we dunia ndio yinji hakuwa ngwalo mijini wajaze, mahakama jaza, dunia ijaza. Alhamdulillah, inumengo mweze nema za Mungu shukuri ya uka hatabona nakizewa, hatabona niluka sifanja sio wanadamu wenjeza mahaba, wenjeza furaha, haujawa ni milia, haujawa ni sukene, inu neema wako mwanadamu kana ushinda ya voje mwanadamu bahati kaunda nikiwa ni Mwenyezi Mungu. Aizuma journalisti kaunga jina makestion ngabo Salim Abdallah ikao dawena halilu nyuma zamana wa radio ma journalist mlo harmu radio Planet na ni wasate na mlo harmu Haiba FM na ni Alfay mlo harmu radio tena ya Bahani na ni wasate na harmu radio Bajanani ya sasa nkerde mwatendelo ni mwananyasi vanu wanyonsi pia ni nasila na wasaya mwananyasi mkaunga mwanzumi nuzisa maswala ikawa tina wa hilo maswala samto jibu ya umozisa direct watino kamdo baungu haku eza jiri hamadi namne kao mziwono usiku wa leo hunu haini mwanadamu yakaya ho mahakama usiku wa leo hajuwaze kweli nezendabu sha mahakama waono kana warengao de dekre hizo ikaudo wakahanza warenge mimi tinaudi ya mahakama wala tinaudi ya mgechuka yonche wala tinaudi ya vama na mahakama au kamisi msovwa dabu mifundi na lelo wa malezi tinaudi ya Mungu wala tinaudi kritike mahakama shanga mambukana izajiri yonche pia mziono neze elema neze proevu za rohabala zonche pia wanadamu wajua ukana hakika ikandi hadisi ya mwana Halima yote ya songeza fundi Jibrilu yafungwa haukaze elema zijabanu ze prevuzi zijabanu zinongopia zoneha wanadamu washangaya hata mwishi ya metra rija elarifu rija hakabanu harima mahakamanu mwishi ya televana kaurongo wa elarifu hazamba ukana ze prevuta zinu zindongota zinu ngambona ukazinu ndabu zinja undabu mwone zindongopia hatuwa zindongopia wanadamu welewa kasinu ndabu zindongo za pangwa sinase prevuzi tola bani ze elema zitola hata wao wana mantemwe waula mwanamshe wanalima wapara waja dema wasimu hawabalia waja warudi tena wamba kinyume ya hahe hata zila wadanza washanje atole mbaba hiwa haja hakubali zindongo mwenye mzaza hakubali yeye hakanza harai wakubali ntaija vune mnabuko ele mazaja vanu wanadamu pia wilata elarifu wa hazimurongo muzisha vanu hazirongokana ikadi hadisinda yino ya wanadamu wasawe lewo kainti yafunga jibu wakazi wono zindongo za haki shaya ikava nungabu ordurin raji au nongozi raji zakafunga Jibrilu yavuzo silwaji elarifu zamba kaikadeki jino yavukartominu kaizinde za mfunga wangavu nongozi raji mfungu mwishia jana au mzishia lewa kauzamba basa ina rwema hakamu kama ni mkauzishia basa tena kauzamba mahakama mzishia metra Mahmudu hatuwaze prevu haonesa ukanga mmonao hata zila gramu za vumbulo ukajibrilu haringuyilwa 1080 gram ijondi hazinu ndabo kazinu zino habanu wosilami ngajaba Jibrilu ngo mondabo yawe miyengo kujaba Jibrilu ngo jidele sidani izo tazuna ba zila bala ba mahakama na basa ukahata zila gramu za vumbulo karimika tazili hazinu ndabo wanu ando amba wamike zabu waja wavumbwa zila gramu wamika kanja wasili
hata zile gramu kaje kushili ifani ngoleo watola papie sai no mia mwando mwanamshe waya declare hamba hakana kilo nda hardaja hasama hafanya papi oha osie shudhuri hamba 1080 gram hardi haba bilimo hajasa hasama hajoha kavi Suleimana mnguna mrehemu hajoha kavi Suleimana ukoka hunumaka makuhafu ha declare hamba kilo tena wa msumiri 500 kilo papie sai no yitola vansen ya salembo mzima mwanamshe mwana bafanya hardi tena haja hafanya papie ya sasa ha declare 1000 gram hardi tena zini ya declare hunumaka haba 1080 gram ija tena wala wandu amba yembia wamnika wajabanu wa declare zila zanzono papie banu wa declare kabizo mnika ziwazimu hata kidogo shuli ze gramu hizo pia hata kitu waswili hata miligramu ranzi hata kitu waswili 900 gram kitu waswili hata kitu waswili hata 800 gram hizo ya mwanadamu mwaselo kashika ngabo mpango kazini satola bana hata zila mwado habo kandi hizo ngazini ndabu hata zila gramu zilizozini ndabu tani hizo papie zizo pia zitola bana hizo ya bwana nyasi ikao domanuzisa ni majournalisti ikao msikanzani mjibuni mimi mkaba pia haina mdasa uono haonoze haki hizo mwanamshe hajabanu mumuono na banunga ni msikini uka chola hasa vubama ula manhalima msambono ka hasa vubama hau mwansa vubama habu ya unaze ndongo kajaka uzwani uko wandu wajoju wa haki kajaka uzwani uko wandu wajoju waone izajiri wandu wa watu waze dalili neze haki zajiri pia neze proevu chola haremani kifafa chola hau mumuono kama manhalima chola hau majonesi na nivanu mjitole ushahidi mzonao chola wandu da mzingito makama hisa tajuika chola wandu hau hafubama haralwa kiloma ngola zengozi msazi mdepanse hahisi ukabe seba hakagumilo au hahisi ukahakabandabo msijua zaito la saharabo havudama ndo wala wasangwa hao sambalo wasimtesheye ndo bitesha mre hongwa ni mtimteshe aizo dimana bokonsikana ndokana harini hadisi mzishi ya banu mziwono ukana wakati mwana halima wayo ya jaban yakanza yambe izo yakahanza hakanza yambe izo yakahanza ukana minja kamwade njakana mazetani hawahado ziharaya mbaba hajazi kubali mbaba hiyo hatopa hajaba izokoli hakana mazetani na bale yakanza hane haya mjaza hakanza hane imwanye mzaza hajaba aizo mbaba hajazi confirme mwenye mjaza hajazi confirme aizo wajibata zendongope rege sida watu lobisi banu mziona tametra ila rifato wa mono manya 3 metra saidi ba harongo mono mavoka wakawe njia alhamdulillah unato webisi wale hambokana mwanamshe amba kuja kama wadau kuzifanya huu wahanua kubali kwa kama wadi kubonesi hukauzi kubali hatuwejisi amba ilo ndio fanya kibafanya wakati wakifanya jibril akabu kaja kao itakatata huifanya uhandobi do haji jibe rashadi kuzifanya hudeklara wakati jibril katima tijao ehwanzi hendini yabo hasantisha isomo mahakama wa isomo wa yuno yabo yeli ya declare ya zanzia ukana zitimala grave yeli ya zanzia wa mhalim hamba hakamwade grave sina hasanza mepapia itolwa mahakama ni humle mzuri mepapia itolwa yeli ya zanzia wa ya zanzia hajish ukahakamwade grave hamba haone madoktori pia yeli hamba haone madoktori ma specialist hazungula zile pita limatakajabola hamba hende haone hatavumwa wagangi hamba haone na wagangi tena wagangi kwa shinda wa mtoo mazitanya hamba hende hata wono wangu wa Qur'an hende hata mvuni hasomewa kajabona baadavo wakaujuha wajiwanzahi kwa sababu ngizo clear mimi njele na sahamundu mejibril mvishia ndo sababu bana mimi njele na sahamundu ahojo kanzandi ukajibrila dhulumu mungu ahibia mundu no mvishia clear haujuha waja wanzaha mimi njele na sahamundu zitsaho officiel waja wanzaha o hatu wanambia mwone za province zao pia ukane mwana hatu wa ngena mazetwani ngao gravu zela pitali zishindwa wandu pia washindwa relata mapesa simsomea basi wona msomea usikuhandani mazetwani yato shumpie mwananya mzione bala hazamba ukimwananya kwa ladunga naye hanja mazetwani hazamba katana josoma mazetwani shumpie mwananya au kama mazetwani kamenji yakana pisasi ili maana wandu washindwa pia simwambie kana endawa linde rendo hawo wakati huo rendo somodu wa sema vitaninga unamvu eka ngamsoma kwa mrengo riziki mavitaninga sumpiao mimi Tanzania sumpia ya sumpie mtu ekanga mjushinda mtowe fidia nafsi ngamjorenga riziki nisome edwa hizo ngamjote mavitanya ekaka mnoto fidia yote force yote lazima basi namtahimbo ajasome yo condition mimi nuzungwa wangu bure wikaja kauzungulwa wanadingo te batani wehamba ukana iba ndodo zungulwe liba pesa fulani njaporo zungwa mru na mabandile mapesa wangu kwa justo ushahidi njaporo zungwa mru abanda live njaporo soma mru le mru live jamais nicho soma basi
yinika ndongo nziro difficile wimambo washindwa pia utoa imazetwani washindwa siwambi yoke mazetwani nga ubeji nga umajiwo sinoshida ni atowe yavo ikanga mjoto wa fidia njawambia watowe dhahabu njambia atowe mapesa njamba atowe nyumba njamba atowe gari fidia kitina limiti henya berodu shida watowe yo kitina limiti yo hata mbaye wa mtume Muhammad sallam Abdul Muttalib mbaye mtume hati nzingami ya jana ya mapesa menji ngami ya jana izongizo miliari na miliari yatu wa fidia mapesa menji jambo kana fidia yange joka wasuli Emilio yo fidia yo kama kutu watadaho kama kutu wata yo dembendo mranzao yeto force mbaya mtume hakaye nazira mbukana ikahaza wana kume ngujo pinzemzim hajaza wana kume bidati nzemzim le kuriani zingara Abdullah wala kaujaze baba mtume hafanya hakaindato we fidia hamdullah bwana nzote fidia basatu wangamia handalike jakiramilo ya vilenjeza harlenjeza ya harlenjeza tazika jana ngamia jana hakauzikiza yatowe sadaka ilike fidia mwanaka ya tihofu hizo fidia iyo ketina ruhusa ketina tujije aizo demana boko hambilo kana siwambio kana ikarambishida mtefidia bismillah kama si avoni njehidi ya mungu bayo njehidi ya mungu awindi mungu ndeyo ukutanzanikeze swala zahe bure haina mraka hundea akutanzanikeze swala zahe bure wavugu ntumio njema jani kezo bure au kama njelena muhibambanki yeye waje wansa siwa nikakondiso wakubale kondiso yaweka wahara watu johara haizo waono kama watofili ya dhahabu watowe dhahabu shaizo dhahabu kejaka kilo dhahabu izo dhahabu ziro hapa no mahakama mzishia kakajaka kilo dhahabu izo dhahabu hata kilo nzima izo dhahabu kajosi muone makataza tropi hata wala ambao mnika waje watoa hizo gramu mnika kejosi hata kilo dhahabu saidi zitola bana mazahidi ngani bana pia mahakama yajoko karma internet yao jo karma tenda damba ushi na batane ijoka haja aishaze kwela wono haizo yabo demana bokao yabo msamuhisi ukawajonza siwambia chanja batembe tofala njaba msahe sangramo msahe sangramo msaba fidi watoa fidi itola rifanya edua yedua hiyo habari ya ensararu ngejoreje yedua hiyo njafanya msundaru reje mwezi wa kamili haukasi ndi tutoma zetu ni yakanayo sikodini mtowenye mwananya yakanayo sikodini mtowe ya kodahoni sitabiha haukaka ni mazetu nsitoa mwananya tena msunti ya sikautoa sikodini mtomoja honi mazetu na kaundi lini ya towe sikauringa rizki aizo mwezi wa kamili hambo kanari joka ire jensara iya basureje joka urenge uzia yuminja kaniyo ya fidia yoke jako hatu yeko hanyo yihanso hao ze kondisyo ekahu wono amjorenge fidia nenzangu zinatoa sadaka yona nzangu ikakuja bona sava shahabono habono hakudaluka habono zanzibar mwazi jitataji majabano habono haliswende hazini chabudi da shukurenu haizo warafanyeza dalao yavona zijabano zamba bano senatizamba bano mwishia usema majiri pia voyasa yavona yaliswende hazini hajata hani mlole mwana hali masuiti zamba wampipilika hazilo ganishia mzishia dono hata hani mlole mwishabule uzisiwa abungenda aprende yashanje tena bezendaje mushia reuzisiwa uka Jibril tu hambokana humsahayo umlole yamba mushia mondoni habari womo na mme kate msanlole sababu womo na mme jwana ume usabari apre ngudla jashaje tena hizo yani hapo hasahani mlole vya sahani mlole harai kama mimi sina program ngo ulola mimi sina ngongo zangu mimi naweza ulola mimi sina ngongo za ulola mimi nawe mkanabara mimi sikufanya dumu bono hizo banda ya vona ya jamba mimi mlole ndio wakati wa the problem hajana ndio kabasi yabo ekana kutulola ngamwanze fidia irejei emane fidia ila dhahabu ya wangu lazima ile problem ewa ikanja ulola ngo nirejeze fidia cheka tulola hapo nirejeze hao haukaila dhahabu ya zima iya wangu ndio zimendo ninja ndio kama zima bangi kwa ndio hazima dhahabu ya wangu ndio fidia epo ndio la pitali unafanya operation hutoa mapesa ulivi hufanya operation huvono ujureje doctor ndio wambie doctor ukana vanaila sakata zima mapesa na kufanya operation ikitokili hizo mwamba ndio hazima haya banda lazima hajamba kwanza rejeziwa na abotani mvishiano mvishale wa mahakama ishele na mzashirika duniani wavishiro watukaba na dumaba mnyanya ne badani mvisho wangu wa jarano de mantemo wa hewa bali woda honi hao na valamu no hakanzi halisti ukare harengezabu na wangu wa vuvu na ile unrealisti la ndrabo pia mono wangu wa javano do wangu wa hao wasoja ndo sanuda woda honi hao mono na vala kanzi halisti ya wangu wenjina na umekari wa mtujindi ni wodo mnikaza wangu kwa javano kwa jone ha yunde hawa wangu wasanuda woda honi hao basi woda honi da wabali wa mantemo shawo nato wala woda honi hao wa hajamante umeshezo hamba yemzazimzo wala hajamu kana yeye mwanalima hende hazima dhahabu hamba ukana injini ngondo yake yemeki bange na kontineri yanzende duani wala duani mithile wambo sabla fika za mrondabo yonti kama ni mushia nyondusanye majunai mkaba ni mushia pia mvishia nyonti pia zabwe mzazola zamba bala ukayeye handilo ukana manada mgorongo dhahabu udate neki
ngodo atemeki bangwanzo ndade dwane kajawambia kenu ngenda tola fidia hushia wasate na bala mzadola hambo kana hamwambia kenu ngwanzo ndaba msanza ndumia kajawambia yabuyo hatwari udo ngezambia wangu na balongo duka ngodo atefidia alafunje udo tia mndwari mwa problem aizo banda yabo zikhabari zijiri tiharata msuna ulo la mundu hambo kana ngena mwanamume ulo faransa ulo na mrumishe huo mumjini mde alafu mrumishe mumjini mde huo ngede na faransa mrumme wakanzaja mlole heada yafanye mashughuli yena ye mrumishe huo hamzia ambake na ukiri vangutamba ngamsutene mwanamshe mumde huo mimi Jibril amsutene mwanamshe mumde huo hauke mwanamshe mumde huo mntumzu shara nguye de ulo de na faransa yazayo wanaye naye wafanya uhazi watume mali ya kirengeze malizo hajafanya da ina mraji izo ni uzirema mi Jibril sina msamba faransa ikamda lo maore kaulo la mzuan kaulo la mumali hili ujukumu la huzaya hufanye maisha ikango fanye mashughuli enda fanye wenaye tukuze mwanamshe ya utukuza mtukuze ya utukuza shauti je hurenga umesabaga midaye haizo tumwambia kama sina ugenje no lole msina uzo sina madongo haizo yedebaya ndisabo si haraya sambani sina urejeza eshele wandu wajungo huzi soka yeso barinji ni Jibrilu yakubalia towe kakatswila zangu ndo na rimwe depa atamwishe mavokana oikatsuliva insidene ninja hibia mru insidene ninsuliva nonga rejezao mbahindura nikiwa yardia jamlo sahira rejezo basi yatola fidia wolo hada barau aizo omodoni mitarata ban sutwala maji tumanela fidia tola siara wanadungo sebari wakubali wanakubali ngulivwa hena mushendo habari za zobal mimi njakuba nikabula kula dhahabu sasa province la kesho dhahabu mimi siharana toila fidia na rejeza kama sio pesa ya toa yamba hanifubu timrejeza pesa wanambio hao kana rehuni kama pesa 5 yanudele fuvu rahuni kama mwanatu wa yabona ukariru ya menji kajabona basi wanambio ka lefu anambia lefu ile timrejeza sheza habu ya toa fidia tamani sasa tunaotoa sihara shabona pashia ungamina wanzani wangu na wandu wasami waneleza ukawa Jibril kairufanye uhifadhishe ushao keruto mapesa uhulesha ushahabu wengu ulo na sheo mrejeze fidia itoa umhentize Mungu bange ihungu todabuha nge ihungu tuhumenya kairuto we fidia uitowe umrejeze umhentize Mwenyezi Mungu seleziwa vangu tukubali sababu basi mbujo atoma pesa hifadhishe ushaha ili manena kubali na babo ni mrejeze shekada bidi ni mrejeze insidene limanina kubali na babone nimrejeze nilifadhisho shangu shazila nafikiri mwishaza mbona haka jana kama Mungu azamba bali bametra ukazila fundia kaufikiri ukangu rejeze la fidia ya hifadhisho shahe ija contraire akojapula sheho akojajiziwa haizo limana vokao sikubali sababu awani mrejezo ili nilifadhisho shangu rive ya mapesa rishilia na mapesa 10 milio harbisena saba yoma pesa menshi wadahona yamboka aringo nzo 10 saba yoma pesa 10 milio ni sababu tuje babiteti sababu samba wanza 10 milio 30 milio sha samba nifanye waonoka Jibril ya Faransa fanya mihadhara wasema nge tajiri wasema Jibril nge millionaire bali si millionaire bali fanya mihadhara ile miko dolibwa si millionaire hizo si vema pesa abona vema pesa zingo hizo zibidike zisa rivehe mapesa vorave ibidike wabaki 3 milio au kata siveha ze 7 milio ibidike wabaki 3 milio basi baadhi ibidike wabaki 3 milio shai hadithi ijatena wabaki 3 milio ijatena irengwa ikaupotilizewa ikautilwa siasa wala mwanamsha akaujarumilwa baada ya mtujua nda watu wakamrumia mtujua Allahu alamu shay hadithi ikabidi kiroba ketura milio ijaishanjewa ihezo mapesa ya sate na vojuu ihezo mapesa mengi izatiwa hula ihezo hula ikaurumilwa wanadamu wahisi usukwa leo kana izanifunga sinda hilo wahisi ukaikande zi gizo clear haizo ikaupotilizewa itilo harimu politiki itilo harimu siasa wanadamu wasawelewa haina mrulo nakini badi kama mtonienga uka mikanza Jibril shangu wasawelewa wangu wakoma kama pia welewa ukikihadithi bekeli hino yajiri vanu yesidi afunga Jibril shabu hizo ndugu ziwaji Jibril atokanza tubisiwa Jibril atokanza yafungwa yatubisiwa mbadi Jibril atoka hanza ya pulasheo hizo ziwaji msudeshe kadi hadithi daima Allahu alam haizo kadi hadithi daima ya hizo de habari kaude zajiri ikawa wanadamu msamzi wono yonti pia aizo mensujua hege ndio ulo lingoni vananga wanzo Allahu alam tunajua na kize Mungu wala tunajua nti mgondogo na hizo nsoka hanza ni mjibu ni masuala ya hanyu ukana za habari zika clear zonti pia wandu wasawela mimi sijiriwa wanaenda hojia so pia wasawajua habari haina za bwana ya zile nuha ima kama warengeze dekreza kabati tabu mimi alhamdulillah ngamsubirio ndio namna bokomwishoka kwamba wanreme mezi uka witu mwa ferme
kwa sababu imavoka mbongo afanywa apeli maana usifermeka na ukiri wambongo afanywa apeli ka wajoka titia haki isaive no habala aizo utumwa fermeza tufanya katumwa ikawa fanya apeli ikubaliwa itole katumwa baki amjoroha ikakija kubaliwa rusubiria ritimizi emezimini ya bakiri rohe sire mwana manda ya 25000 za shikomori iyo hambwa 50 euro de la mande kao na remwa ikaonge bidoni towe horo 50 euro de la manda na tolo shanimi wanadungo towazibuka na mwende mamlivi ya Jibril rohe mimi njauzishwa mapesa nitowe ilikenja kana mapesa nato contraire ranzido mwezi wa tumu mziju kana ribala mapesa ramba ikanga mwilo turamile ya baki na mrambi ikanga bwenjeza na mrambi gapenjeza ritowe lore hazaziwa ziharalwa ukana kuna ujua beshwa kutoa mapesa beshe mwanamshe haretire zidizo la milo ukabeshwa haretire dossier kuna ujua upuliliwa mpaka do wakati zenongo za hambwa hizo ya wakabata hizo joka utwa zibuya lumena sei ukana mtsange yoba tani basikubalasha ngaziwa namsege mapesa angonate mapesa fumbulaja na ukana 17 million yonja milioni te mapesa ba 17 million yoke tabile mapesa bila mtola ba hada manda ikanga mroho yo 50 euro sha 17 million yaonde mapesa mahakama wa juge ukaya yaonde ya hedeme ya bibi na vosa tilibe 7 million ya vosa tilibe 7 million ididike abona liba 7 million wabaki 3 million ili atilizike 10 million mahakama onokana ngwaridi wenjeze na waridi tena wakainjeza na 7 million tena hujuma ila 10 wakainjeza 7 million ili nilive aizo kwa jarenga zile mwanamshe hamba uke mwanamshe hamba ngonzo 28 million mwanamshe aridi janarda jaheza haringe na defense zake akaudo fanyo hao na wanzani wake tijije hada mwanzo 40 million wandu wasote hawa baba na baba sisi ngo fikiri Jibril wende president Faransa aizo haja mbona pesa 20 million tubita dabu 40 million aizo ngono kashi zindongo zipangwao zindongo zilona wandu bingo witi daya chini mwana witi daya chini mwana jibangana wandu mpangao aizo imahakama alhamdulillah kwa jakubali la montaza vumbulo za 28 million kwa jakubali kwa jakubali zila tiji 40 million za vumbulo kwa jakubali sha warenge kwa jarenge na 10 million reshiliana kwa jarenga zila menji hamba sha warenge kana awe mapesa ibidika 10 million aizo wama 17 million tatu livia 7 million yawe mahakama hantu kana awe 10 million hiyo Jibril ikata roho kujado libareka mahamisanu reka pria mahakume kujado libembavi hiyo ndizo mahakama hantu kana idene 17 million de bahindu ya hansiwa ukana yabo hiyo amjendo liba yuntu na koliba baha yuntu na koliba baha yunja mlali pesa au kai sai judgment sahihi sasa hukumdo abo yuntu na ko tampeza baha ina pesa njoo kutoa baha de lamanda shayo wa hantu kan iyo de dene iliyo buhari abo hiyo mjendo liba pre ukane mahakama hantu ka abo hiyo 17 sasa libe sasa au batidil amjendo liba pre embavi hiyo disiaba kiyo mjendo liba lazima mahakama samba abo hiyo 17 sasa libe tajendo jari liba baadhi ke mahakama arimwe apeli waridi tena wende wanile hiyo embavi hiyo tena waridi wanile kaye mahakama waridi wanile habo watu la pen izo zingwaje mimi sizijua shado chokana ndaki shangazo kana mwende mbibi njemla ntema pesa bangeni kenja toma pesa izo hukume roha njenisa ziroha izo ngasivano ngashukuri yao hausa hamtimizi lukana ngani mshukurioni nyonsi pia majournalisti bata sabanga zoko rohaba ha mono tasi abo safanya pozi mono kaba hezili zenongo pia sazisa abo ha yosijungyo yinji wanungwa lindo wa rohe na bani majandarumu wanu ngamoshukuriyo bayo jandarmeri wanu wanu wanzano wangu ndo waje warirenge ndo kabatinda rongozani ngone jandarmu amshukurie jandarmu amshukurie defense amshukurie police jandarmu namna wahaja warirenga kiingini warestehi wandongoza wondo na unirendaje na unisubirisha wanatanga wando kanza tefijo wa uwisha jandarmeri na wando bakarnobu ya Jibril ya roho la justice huu karnobu ya roho ya rizoma gobad garduwa na ban nguro ngulibero mono le fijo kanza nji wangu wavala samono ndo atakiemba na fijo kanza jate fijo iliwa ndefande wardaje notuambia na mbezi mbate fijo sababu dani na subirie bainde namna ngabwenjo onatabu haizo mitume onatabu na ngabu wanafiki ikawa kawaishia wandongo wasomi sana hii mitume ukamtume Yusuf afungomba msifana ni Jibril na mtume Yusuf msifana ni Jibril na yangonzo rangeni sana ndo wanzo rengeni fano ya Limin, rengeni fano ya Jean-Claude, rengeni fano ya Marina, wanzo rengeni fano Joshua Nafiki, wanzo ini zuhura Muislamu, rengeni fano ya Roberto Carlos, rengeni fano ya Marina, rengeni fano ya Jacob Bower. No, Mwenyezi Mungu anda laqad kana fi qasasihim ibra. Zikisa zake mitume hizo ilije ike mifano ili renge hini zuri hunda rambi mtume fulani zuhundu watu subiria mtume Yusuf akazwa ndabu ni mwanamshe hanja prizo mahamfukare tati hizo garsongo shukuria hizo abuni njajifani sana mtume shara mlabu rengeza example anga wadunga boka ila adhabu bala Jibril lungu azililo bala mgungu mwazibu bala mgungu mnikobaya
la mtume Yusuf ya tulokrizo balaka mko baya ni Mungu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shahidi ya fulwa lebo ya dungo hao ya lalari mwapanga msura balaka ni kwa adhabu ni Mungu ibala ila adhabu la mtume Musa ya dungo akaanza ulani Firauni atoloha ibala ila adhabu la mtume Yunus ya lwane yani ya lwane enfi mtume Yunus alwane enfi alwane pangani enfi ibala ila adhabu la mtume Musa hadungani Firauni Yunus alwane ibala ila adhabu la hivi tunawasabishwa yeshakish kibaya kufungwa hino wakati uongo pia ibala ila adhabu la ndio mitihani ya Mungu yezungo ya mitihani ya jari la uze ya ulo na sibra na usina sibra aizo hautimizi kama nishukurioni nyonsi pia ikawa ndo misuteneo ngamisiri ukana harimaza internet nezero sosio kamsulala kamsukubali haina mndu na pibie haina mndu na sutene banga wako uona utabiha uona le foto la Jibril na miyati mafoto ya Jibril mwa internet na miyati ze video na mzipiblie fi sabdu Abu Hanifa piblie ate video hiyo iti harima YouTube na miyati harima hala pia na ni majournalist na mzipiblie haina mndu na piblie na walioona mwefungu wa Jibril iliwe tabika zeroho na wawone barano wangu afikeruka Jibril uje dekurajeha Jibril ndo wadu dekurajeha contraire wangu wasa wandiso injeza wangu wandiso injeza mimi kasenjeza courage ho prison mudallo hunu chungu faida zinji wenje wangu waswalio hunu ngabwa kauswali wangu hale wenjeza courage ngabwa kauswali wangu waswalio zida rasangaje na alhamdulillah aizo sifanya alhamdulillah ya dawa na mbilo sifanya ngamfanyo alhamdulillah aizo ni muharjubu haba nokata duraba ngabwa kontinye dawa contraire mjenjeza hari mwini ya kamili ngabwa Mwenyezi Mungu kama na Moses yanga zila wao ngabwa kontinye zida darasa zenye habari hautimi ziluka wananyasi mlo Faransa wananyasi mlo Faransa ngani mbushironi uzali mwambio mkana msikani harara ngono ngabwangu wanafiki mtinga mshukuru mndu mshahangu tena mafama mshukuru mndu mshahangu Kulsum binti Muhammad al-Hadir ngani mshukurio tena ni mshukurio humjini Shezani sibahimba zahala mwishisu wa Maore hala Maore baba hala Shezani ya boku ngani mshukurio mndu mshahangu Kulsum hauka haurumia ushujaa harumia ungwana harumia mahaba hakubali ukana mwanadamu yuona mabaya hangu angalie mwana hangu Sumaya ngumterete mwana hangundo ngumangalie namna lazimu ngami makini mahala ndio haukanga mjoke mndu mshangu angalie mwana hangundo yeye manavo kunga makini ngabwango ndo mtina mafitina ndo mtina mafitina yuka Jibril kana uja Faransa isikere ka udemande talaka ngondo za robi uhaba hata ngoye ngomro hata ngonzo Jibril anasema naye asilele mwanae wao kaisikere ka udemande za talaka humransi wala kana urohaba wala kana ujahu subhanallah haizo mshangu amba katuta mafitina mndu kabasi mwanadamu na imani ya jojiwana mndu hurani ndi ngoshwana fiki haizo ngamshukurio ni mwambie ukamfikani harara wandu wadunga amba Jibril kana uja Faransa ibale séjour mimi Jibril sikauja Faransa ngamzijwa sija Faransa kadunga njakana séjour ya Faransa fatuza bana milonga mimi hii saukajeisa yote muhimu njakana séjour sikauja Faransa watu kufunga mzijwa njakana nyumba Faransa mfija na banga mina nyumba Faransa yanzeli jina langu ni mrumsha hangu njakana hata mbakarta siho abanga mina sijinji ni fish de payza Faransa njakana tambakarta siho abanga mina mwana Faransa avanja kana mwana Faransa njakana mrumshe wabala na sote Faransa njakana makarta shi Faransa sija Faransa ile fanya ni hadhara nizangu abahini mlona famina wanguliko sina kaujwa nje msikubali mhadalwa msikubali mtu na batani mimi tukahuja tukautuna visa normal kumtia visa yangu normal tukahuja yabo visa na kahuja njaka ubira baridi njaka ubira njini mezuna wasulisha wa biro baridi mga wasulisha na biro zewa kwa wasulisha sana emi tukawasuli salama tukupasha anzio upasha anzio wasulisha haizo upasha normal tuna visa normal hizo watikembu tumhadai ino wakati ndo kanza leje Faransa amsojo rejei yobe shade nswabe lisaba mreje Faransa mito rejei kwa sababu yobe she séjour wangu reka yutareka kajisa mafi beshe makartasi msogo hapi kama nzo leje Faransa mito rejei tena de nswabe li kabata tambata mtikane harara sameni kamione sikojeje hunitu na visa mimi ndo nijulo harimo dunia mimi ndo nzungula we dunia kamili yabo mtikane harara ukana tikana mwa mina mwana kijumrati aunga mina famiki jora mtikane harara nyondo mdo Faransa mjukoga ni ham gamni ndabo zini hadara Paris Marseille tena ngani hamga mjuka ngamna ndao kama nzedini au kamsamjuka inurohondi msamjuka Jibril tsohengwa woya kangujulwa ngwaziwa ngushiliwa aizo ngamnisu teneo na mke makini banga rujoko nana mina nyika Mwenyezi Mungu anamo ngamjuhuja mtikana
atamba taradudi sokauliwa iyo tibando dojo kahonsabisha hata tena mtemba taradudi yo tena mfika na atamba taradudi hata mpaka dar majournalisti ngamroji wa mpidrie njakanzani mbude ni masuala menji mdouzi sa majournalisti au keka mlanda muzise menji yabo karno haba ni wakati ngomshashi ni mapolisi wani majandarmu ngamwashukuru bana ni majandarmu polisi wakaonekero husayinu ni wananene majournalisti bano ngarona na wanda sine majournalisti bano ni rongendar gari mshukurioni majournalisti majandarmu mengine namna mwarestehi ni mahakama ya viri ni sina ude ya mungu sina upa mrushewe mahakama wala tunakuwa mahakama nayo misi mungu mchova dabu mahakama izo wajuona alhamdulillah ikawa wono jao alhamdulillah mimi sina uvumba mungu nayo shansa kautaha nileze ezajiri sina ujani koriji mahakama sina ujua ni njendo za mahakama wondo wajua wizo wajofanya emavo kamba ngafanya apeli ya ukana witimuani vito prizo yongio linji waonokana satisfanya ikatimua wafanya apeli ile katimua bakio itolo ili ni rohi direct wa prizo eke apeli kubaliwa waeleze za katimua za baki rohi ndizo kwaja kubali fardo subiria rifanyeze katimua za baki rendeleze darasa rendele mihava alhamdulillah rabbil alamin nablu shukuriya darale kam yazmungu nganzumdu mwahe yohum ni kamitihani wallahi gawandu wanjila prizo wakauja wala ulie wenji wadunga na group wakanza kesiji wakanza fanya maandamano wakanza daize pare wenji watamakie mbana watu waja na muzisho prizo waja wenji wangu wadunga wakanza fanya maandamano wakanza daize pare nisi wazia sababu sidai pare nisi ya hatu nisi mru wa fijo mru wa amani mru wa amani mru wa usibirisha wangu shanisi mru wa kubali mje mtefijo mdaize pare mwane no na msubirie daru mefanya hizo wema biungu wa jure nga mfuambe na mwangalie wala wandu wa jibril sa wala tafijo la kanzuri keni sibra rikani imani rikani mahaba aizo wananyasi mlilao msikiti hao na mrense zililo na mjukana zino pia ngasohari mwa ehezi ya mnyezi mgoja wende seduna yinu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bandari shiria fundo watu fundi Jibril ngarjo shiria fundo watu fahari sha ngarjitia parantezi banu renike wananyasi warenike za jiro masiwani garjerejei harwa mahadisi ya fundi Jibril wa mjana fundo watu fahari. Haya mesmeri naredeleo mesmeri. Marhaba menji dhamana jimla wa hatu waishilizi watukufu wa Radio Galera. Assalamu alaikum. Garandisa etan fabari hatu hema daihusu ya sport. Haukaya ye Coupe de Comore omchindo final wendele ya harma eshiwanza shampira shamoroni baina ya hengazi ya Mironti ya la harma lesi wa Lanzwani nane Volcan Club ya homji wa Moroni. Zentabo zinu zihatimishi harmazi dakika mengo shenda hama goli maidi kwa maidi wanji ya harma onkade husuze penalty band bahanu engazi ya Mironti ya Nzuani waka hundana no ushinzi haushinde Volcan Club hama goli mane kwa maidi harma lesi wa Lanzwani emiji ya Nzuani kamil forehande ya enea mahususu do harma omji wa Mironti holiho yekipu ya Mironti ngaijo wakili enti ya Komoro harma Ligue des Champions hadaraja ya hili baralaki Afrika. Garjonjia harma etan fabari hatu haumjulizani taarifa ya usikitifu ya ukaya emanyasi Omar Abdu Swamadu ya zalo harma omji wa Shamle harma ye mbude haendelea nauta wa harma enti ya Tanzania ngasina takriba miezi miraru ni manyasi Omar Abdu Swamadu halawa harma enti ya Tanzania hapashia aina ya bisi hakanza ile harma enti ya Uganda le bisi linu liparisiwa ni majandarmu wakawa kontrole ngimkuni cha yokaya emanyasi Omar Abdu Swamadu hare ngo hafungwa ama hurangune makati ya hunda leo wanduzahe kwa jamjomba habari imbaba mwenyumza afanya msafara haendelea iho Tanzania haudungana na Metre El Arifu avoka wahe na haendelea na uonana ne mapolisi nana mahakama ya hensi ya Tanzania ama ho kwa jahunda shauri mafaka umbabahane mwanawe yaliyo na wani kwa handi ya ukavanu hunda omfumo ujao ngebidiwi polisi ya Tanzania wajumba habari uvahanu emanyasi Omar Abdu Swamadu yaliyo nana wajau harma lesi wa Lanzwani harma omkabala wa Tsembehu homjini harma omkabala wa Tsembehu yo bamba omtuni ngabo mwaninyasi yaendelea na ujidangusa harma po ijunda harma omji unu na pano zambao wandu kwa tushinda wajue za sababisha imnajana woi yaka ujidangusa harma epoinu ili hautaha ya jiwe ya bedingo dunia na zinu habari za udunga. Dotumizani ya ukaya harma lesi walangazija homjini domoni mjika unga ujunda o harma omkabala wambajini ya nguongwe ngabo mrume ya dunga na mrum shahe ejuma ya juzi waendela ohonze
banda banu sastanu yendele na unjia emrume halaha emrumshe ukanga msio mjini idina dena swale juma emrumsha habaki ho honze ama hu kabajabira da kazi nji ngabo wanaume waili wa muhimili ya honze na wa mtaha ya tanganyene nao emwana mshewoi haraya kodezi njia zibani habati njema emwana mshewoi kajakubali ya lala na wanaume wano waili ama hu ngemkinicha ukaya harambua emwana memzima omwasuli ya harma omji wa domoni hazamba harma omji wa domboni na wajuha delegation iwasuli harma omji wa nkurani yasima imana ya wasuli harma omji wa nkurani yasima wi hindi dabakaya emwana mshewamba ukaya emwana memzima yujulele zina la Sharan Mohamed yazalo harma omji wa nkurani yasima haizo ikawajibu wa domoni wende harma omji wa nkurani yasima ili hawenda watahe zanagozino ama hu zanagozino wakati zalaiya ihunda ukale zina lahi mwana wi kweli ngilo harma omji wa nkurani yasima ama hu hapashia ngeiho Arabi Saudite ngasina takriba mahamiraru zanagozino sababisha wa nkurani yasima warenge mazarifu wa somo hitma ili haujihania lepandabi ikaondoa kazi walo laukaya wanazjana waidi wendela na utaha emrumshewoi walale naye harma shunga jiunda harma omji wa domoni Ngarjom kani taarifa masikitifu ya ukaya mwezi 28 ya mwezi wa Septembru mwa 2025 mwezi 28 ya mwezi wa Septembru mwa 2010 ngasina takriba maha 22 rangundo wakati ye mweda mroni le katili la maujara la Faransa Bob Denard yendele na ufanya ekudeta ya mwiso harma enti ya Komor hautowa mrehemlwa Said Mohamed Johar harma enti ya Komor abongeye lathima daishele datilinu lodiro hofungwa owa Komor shange bidu madati ya madanu ya do Julihani ya holiho le katili la majaralinu jeda mroni Bob Denard hatimbi janga kabisa wakati ya kanamo harma enti ya Komor. Rimambiani mfumbili rakani ya ukaya imhuwa daula Colonel Azali Asumani hapara ima depite ili hawenda waren kwa dito ye budget ya 2017 na zinzija sababu ya ukaya zila 81 miliari wakauzita hawazi honda harma e budget ya 2017 wendo tanabehi wa hundukaya ima pesanu kajanjia ni madepite wajibu harma omonanonu ama hukabli araha ujaka wa diskute naona esirkali wataha wambilwa embahindu ya njia rangu janvier uhunda muziunu esirkali wandiha wanyanya rambabi shakwa jarakanashua wajudize madepite ya ukaya eze rasul malizanji harma ebije ya Komoro rangu mwa janvier wasuli makatianu 30 miliard abonge abo ngiyo hule kabisa na ukamilisha zila 80 miliard haizo mze serikali hajuziliza madepite ya ukaya ngebidi uzenyu shuru za la duani ziveze haupesi zenjeziwa no ili rijo parisa ye 80 miliard ama hoe madepite henti hatu leswala linu wali haraya wamba ukaya bandi za nyushuru kazna ujo honjeziwa iho la duani ya Komoro haizo mze serikali hamba ukaya ngonzo yanjeze zenyu shuru zahe yeri ordinaire inunsoholi ya hatu sima maskini yanjeze zenyu shuru zahe zana zabundo rikozi baiza ziwasudi iho la duani hauzide duane zenyu shuru zahe magari zenjeziwa nana wajau omsi wasudi envinyo zenjeziwa ima depite henti hatu zenrogozinzo ntipia wazi haraya wamba ukaya yesjoho njeziwa denvinyo nana omsi amaho yensoholi ya hima maskini wasudi zana zabundo za huwa Komori nana magari ziti enjeziwa zinu habari za udunga ukaya mze sirikali ngutapole komo holiho mifumo ijao ujumbe wa FM ngwajuka wasili harma enti ya Komor ili hawenda waone eka 80 miliard ya mze sirikali ya budget ya 2017 lizo ngaijo hundriha harma lekesi la daula vanuhunda omwezi wa Desambru ujao. Garjum jilizani ya ukaya vanurzambao harma lesiwa dinamna hiyo garjum jilizani ya ukaya harma lesiwa Lanzuani le shirika la maji na mwenje Lanzuani liona na mfumurakanu naona directeur de cabinet à la présidence bwana Yusuf Mohamed Bedu holiho afanya ziara wasili harma lesiwa Lanzuani haizo directeur general wa ye mwenje nana maji za Nzuani bwana Saindo Malidi hajuliza bwana Yusuf Mohamed Bedu ya ukaya o wakati ya rengaze mana hahundu ngabo mishahara mizi 16 ya warumishi wa helesi wa Lanzuani lahe ede ya watuliwa mizi minane inungio 2008 mizi minane ngio 2009 nae hajuliza directeur de cabinet à la présidence ya ukavanu zambao ila chiffre d'affaires ya he ede ya Lanzuani idouble heli ya kaunjia makatrala na huja okay makatrala na huja mapesa ya kaunjia harmali shirika la maji na mwenje Lanzuani 100 millions de francs comoriens na vanu zambao yanjiao nganjiao
200 millions de francs comoriens. Na bwana Yusuf Malibelo hajuliza madhamana ya idea ya serikali ya Komoro ngaisaidi yao ya idea nzwani holiho 220,000 litre zitilo za gazuali haina usiku ya serikali ngwa saidi yao 7,000 litre haizo ya idea ya nzwani ngwa toa 15,000 litre. E directeur wa nyumini wa he fonction publique ngwendelo na tabu hitu za utaha ya njia harma ezidara za henti ya Komoro ili hautunda owanrika ondo walibao mishahara ya tuwa ladhimu nanu wanrika o ngwa una diplomu zandrabo nanu wanrika o ngwalibao mishahara mili wasuli miraru nanu wanrika o ngwalibao mishahara na wapashi ya ngwa hunu ulaya Faransani. Walozi wa helesi wa lanzuani wajao wahundana na msaada ikao msaada unu waniki wao ili haushinda wajikingenezi haza hauza kilozi hadarja helesi wa lanzuani msaada ikao utolo haluiru mwe vice-president wa Colonel Azali Asmani bwana Mustadran. Ngarjonji harmazi habari zihusu ze asiz za taifa haukaya ngabo duja ikao ngalivumao emakatianu baina ya ma opposition nana ye mouvement 11 août ne serikali ya Colonel Azali Asmani na zinzija sababu ya uka ngemkinisha ukaya holio ye RDC ya mwini barakasa swani nana Jai Ahmad Shamfi waunguli ya mabaki ya maili basi ngebidiu Jai Ahmad Shamfi yalalikiwa rengefungu harmazi asiz hadina la RDC ama hu zenrogozinu ze parti za kiopposition kwa tuzio na maslaha na harma barua yanzi hani Mohamed Ali Salih adina la Mamadou libeshi wa mouvement ya 11 août le barua lindijuza ukaya ekandizo bwana Jai Ahmad Shamfi dalikuwa haeche shamunyi baraka saitwali kajalalikiwa yaboze parti za kiopposition ngwajui boykote kwa naenda harmaze asiza na vanuzambao madina ya hoandru yandiso laia ya uruhusu wa jeorange fungu harmaze asizinu upande wa RDC bwana Jai Ahmad Shamfi ngudhurkurulwa kangujorenga fungu harma omonanunu na wajau upande wa parti Orange ngabo Anzawir Ben Alawi upande wa IPDC ngabo Yusuf Bwana upande wa parti Jua Ibrahim Mohamed Sule ngabo parti Radhi Humedi Msaidie ngabo SRC Yahya Mohamed Ilyasa na wajau ngabo Mohamed Abdulwahabi ngabo Mustafa Seychek ngabo Yusuf Mohamed Bwana wajau ngabo Ashrafi Saidi Hashim na Metre Larif wa parti Rija wasina udiwaza Isamliba na Saida Abbas Dahlan wa parti Radhi kamliarani jakati nika Kamaral Jojo omrongo do tsomjizani ya ukaya lejio la leo harma omji wa Marseille mausus do la gara Saint-Charles ngabo mru ya bala shonode ikawe shonele shino haendelea na urahitwa wa mru waili na vanu zambao ye mahakama ya henti ya Faransa na polisi wajitekeleza harma eshiwanza sha lagara ya Marseille ili hawendelea ne anketi na ujuliza wananyasi wajiunda harma omji wa Marseille haini mrutso namba karatasi ngebidiu ya tiroshe homodani haukaya itendo idziru hamadashino ekashijiri si hanzo uziswa makaratasi mwanziani Kamara Jojo. Mesmer marufu habari za wenze hamuto swali nkaswele wa masiri unamakana ya masiri ikao mwanamshe mhu mnene wa dunia mngwa hibenza hende na ufariki ni dunia ikaonga jomo ni sanuka ni mwanamshe woibo mngwa hibenza wohi haka ni mwanamshe mnene wa dunia kamilia katika haka na kilo majana matano ze kilo ikao hakanizo ama wadi wajamde mema daktari wa mshangiria daktari mengomili akao mwangalia mu hospitali ya Emirat mngwa hibenza na yeye wakati unu hende na wakati huo hende na unguza kilo majana maili na mengo mitanu holiho ze kilo hakana kilo majana matanu zonti pia ama ze kilo majana maili na mengo mitanu zindi za kajali za mwisho za kahontoa duniani ka wakati wa safari ki ne dunia Mwenyezi Mungu najailie eka kamri Islamu Mwenyezi Mungu ya mrehemu bumgwa ibenza wakati ngare njao hunu Palestine ngamjoka na Palestine bumgwa ibenza yo isamiziwa ukana ketina wandu wa wahimili ya ketina wandu wenza mvu wa balamizinga wa beshe ukana wabalula zendia zonti pia ni Israeli shabu bumgwa ibenza usukwa juzinga bwana mazigelegele sha zigelegele za mndu hafa zukazile sha wa unu mashira ho mazigelegele kawo wandu wararu wende na utolwa zero zao ni iho ma Israelie iho Palestini wala jana nu wararu bumgwa ibenza wende na ufarikine dunia ikawo wajabu Israeli ambukana yabumwa mubukana mrireme wararu rifu sha na mlileze semeni jao baba tugari kari remwa sibatu siudiba shamizu na jailie waboshe kabuli watidibe ikiwanu wa ulawanu ikezibi dabanu shanga rukana wandu ikaunga rujao zembana zao ukana wanu akada
kandamiza ya Palestini Israeli na jihale holiho Palestini kwa tina wandu washangilia kwa tina mapesa ya unika wandu yado pepea zinde za hunda iho Palestini kao waredo adakanda kabo mgo hivi ndatemisiri hao mnekati ya Levanu ikai rabo wa irenge waibaya shaya aye daula hamuka na watanganyia wabu msihirisha kwa sundo zijemizinga itireme iho Palestini wajaunga lendao iho Arabi Sauditi bomgo hivenza uzade ngwendao wepepea holihweza kazabaru ngazendao zebuliha inuzi sazi imkinishiha wanawashe wa Arabi Sauditi ngwa jojo ubali ya magari hena mna wanza wona wakati unu waisangwa ondiani wabali magari hawakati kawe eshariesho shivutwa takribani ranguo sukwa juzi wa swidijana magari ya huandwa zade wa Arabi Sauditi mungwa hivenza ya liso zingiza umabareni ama ngwa tema bibi hao liho wano wanashwa kiislamu uji wa mahaku waku na ufahari wa husilamu sha wajibi wa kabisa na waremebora wanawashe wa Arabi Sauditi wali wakubaliwa wadobalia magari ngarenda wa iho Birmani ngamjoka Birmani bongwa ibenza kalitsuliha ukazi bo shangaziliha wa mlwani wakati nishikazi wa kalituro hora bongwa ibenza hezile mawa iho Birmani njokana wanadamu ikaudu atalia homisiruni kwa china shahula kwa china maji ya hunwa kwa china wandu wa ukana wende wa watapilie shahari ngabwe amani ya dunia halingwa amba ukana ngwajoka ufanya amani shangwa lindawa mbeso wandu pia wa hisirangu ya serikali ya Birmani wanengema muslima wanu watueda hila nate wahise kawahisa waje wende wamesi wende wafanya amani zinizuwa lindao zinu zilundwa ni marehema zenti maskini kao bungwa hibenza ngazilelao nusila moharusha unutu maskini ukana Mwenyezi Mungu ngina siho miono ni hae Mwenyezi Mungu abenze gududwa no njema ya rirende shale ndala yuharara bagarijo waswidi Mwenyezi Mungu abenze ngarendao iho hindi bungwa hibenza ngamdukana mvua nkalika o ishemeza usukwa juzi na jana bungwa hibenze kao yende sabamba la mayiti kao bungwa hibenza yemvua ino itamba hindu poshoni wandu mengo milina waidi bumgwa hibenza yemvua ni watu wadahilani wakati kao bumgwa hibenza ngwa himao walinde ezombo za upashia hezele taleka uzomo huja so wakati wakaanza uende wa adunge ezombo za upashia zinu watawemvua nziro inu yakayabalie shombo kaja kirushibua bandu bakobira ya jali inu ibireha winji wanadamu wende na upoteza zeroho zao ikawa bumgwa hibenza mengo milina waidi wala baroho ngari wasuda harumo mji wa ezi watu wa pari mji wa ezi wa pari bumgwa hibenza chamana kikomorika ungalieshi oste mgwa hibenza osukwaja na wafurahisha wanekao wende hundana mitihani hao ya baccalaureate wasudize examazon tipia wafurahisha noma bambume njibungwa hibenza yende na unikiwa wana wanu sibahi tena uwakomor wajibu ya maliko yanu bumgwa hibenza nana mashanteri wenji bumgwa hibenza hamali mwana mswahatu la bela bumgwa hibenza hakahadhiri nana momo mnabisi bumgwa hibenza hakahadhiri nani mwana nyasi sultani bumgwa hibenza wakahadhiri harumazi habari zinu haufurahishwa na nikabo endela na michindo ya ngoma ya bumgwa hibenza wakati wana unakoni kwa mabambu nani madhwa mana ikaongo harumo mjiwa hizi wa pari bumgwa hibenza nani mamera bumgwa hibenza wahudhuri ya harumazi ntabu zinu iduwa wafurahishwa na wanu zintabu zinu zibiri amani na usalama na uwanzani bumgwa hibenza zitengwa bora mnizu na JDA ejazinu nizura jonto ziduka ya haina usiku zitajie wakungori wadufanya mavunda mahamanda wanu mnizu mna wataze haruma ya zero zape wikawo wana hatungwa tula zero haina usiku ranje ni kama nama mesme marufu mjisa lukana mji wa hatu wa baraka wa mbude ya mambao bumgwa hibenza Gomjiza woni nsabuho za ulekeza umji wa mbude ya bambao bumgwa hibenza ikaongazwe dedane mwezi 10 na mfukare yaho mwezi wa Oktobro hunu Lorient Palace umgwa hibenza obongengwa hudhurisha wa Komori hawinji wende wasaidio umji wa mbude kao ushuhuliha no wa Komori kango na nsaboza hao obongenda dira washangiriye umji wa baraka wa mbude ya bambao tiufaru kana tizola bambao shala dima nuvumizo mji unu ka unumji kaonga mujuo kabisa mwana mamesme maarufu Marhaba menjinga mdango dakika nzima basi haunisa ukayae mwezi 22 ya mwezi wa Oktobro hao mahazizidi na 16 ngabo wanasjana wararu wa henti ya Komoro wa retewa na watumdo ya ukaya wakana mapesa ya fobie wakaulengana hau yafanya juzo harma emiji ya hatu wanasjana wanu ngabo Junaid Bakar ngabo Mohamed Fuad na Natunda Madi haizo wanasjana wanu wapitiwa mahakama usiku wa juzi mwezi 26 ya mwezi wa Septembro nao wararu wakubalisha itonda ya ukaya shijiri ama huu wakati mahakama yanu
yakaufanyiwa mzima harenge omrongo na bwana Mohamed Fuad hajuliza ukaya sabuzie mapesa ya fubiano rikanayo rikaulenganayo shayano rinikiwa ni mnejana wambao Omar Ben Sharaf au ukaya Omar Ben Sharaf ngedahu kati hunu masiwani ngebonze almuradi sheidadi shahi mapesa ikaundo wa yawahi waganga wa Komoro husuze fubiezinu 20,000 euro haubo 10 millions de francs comoriens na banu zambao holiho zenogozinu zijiri wanajana wano waidi ngwao shibani amaho mwanamshe woi hafungulu hapo yakaya hanikiwa 150 euro hazibalia hende harma imeki ya humji wa Moroni hakanza zibadili hadungwa nizo hamba ukaya zinu zanrabo na hauzisiwa amnike mapesa anu hamvumbua inde mana ya ukaya hafungulu asha waili wahisa ngwao shibani na wajauye gouverneur wa hele siwa lanzuani bwana Anis bwana Dr. Salami hatua ya uhansi bwana Abdallah Mohamed ikaunde secrétaire général wa nyumini wa gouverneur ya Nzuani na wajau baishenga sihunu ngarau wa oshahini usiku hasha Colonel Azal Osmani ngutso nomenduza haubo hanome mrumu mjini hao Mitsuje na banur zambao hatua taarifa hauhanti mwananya Hassan Azali ikauhantiwa rais wa he conseil d'administration ya he banque de développement ya Comore dotumjizanya ukaya inde banki ya nyumini ya bulu harma inti ya Comore rangundo muhashina mjana shendana mngomina nambili ama uholiho utundizi wafaniwa rangunde dhomana wa nyumini ya renga dhomana zinu bwana Marc Artiel ye banque de développement de Comore ngio ililiju holiho ze swarafa ngizombi na tampaka dabanu mesema maru harma utangazaji na kamara Jojo wasina uliwaza mwandanyo teknik wa Hussein Mzamadi na Zirari na mapija ya Mwanyasi Mohamed Manswabu na ushangirizi wa Ahmed Abdu ngarengo shobashino rembushirieni Joje Malahirne za jama pia salam. Halo kishali na ikatwe saluva na ifungwe sapati na itilwe halo tubas on nous a dit si vous voulez le département il faudrait d'abord accepter nos lois si tu veux danser le chicoman béton de papier on te demandera une autorisation dans l'immédiat. Allô. Ishali na ikatwe, salufa na ifungwe, sapati na itilwe. Allô. Allô. Kishali na ikatwe, salufa na ifungwe, sapati na itilwe. Allô. Chubas. Abois, où sont passés les cabris? Plus des ébus sur le bord de la route, plus de moutons sur le terrain de foot. C'est la fourrière qui les a emmenés. Même pour eux, il n'y a plus de liberté. Allô. Kishali na ikatwe, salufa na ifungwe, sapati na itilwe. Allô.
washilizi watukufu wa Radio Galera madirira kara muambianizo rikao bulia wala nyasi warinikeza jiroma swani ngerjerenjia harma umwelewa zaidi eza sababisha fundi Jibrilu ya fungwa haizo bandari mwishilia garjonika fundi watu fahari naswiro mnongo ya eleze nonondo wa Komor waelewe watu ngerjeri dunge harma utimize mahadisi dasina fundi watu fahari shanari mwishilia fahari ranzi fahari ngano mnongo. Marhaba meji mwanama Huseni no watukufu washilizi wa he Radio Galeri na nimlu harmwe meza ya iboho ilo iho radio salama na amani na maendeleo mema juu ya hanyu nyonsi Mwenyezi Mungu na mbeni nyonsi maisha mema duniani na maisha mema akhira ya mpeni neshari wa hum wa jahannam amina. Harmwe makalima matukufu ya tekelezi wavo ni fundi Jibrilu ngamine namna njokanza njitekeleze eka igejom kinishi hama nami mwanajamu izo njo tekeleza ngejom kichakazi na ukanjema shati jotawa ikamdungu parungu onesokezo na hamba zombi yaonese ezenjema zahe ili yeuishio ya jua wile wandoze ndongo mana zinurifanyao zinukartuliwa shangarinda Mwenyezi Mungu ya relive ahira hauda unu duniani kamgwa vente shakartulinda fumuni ya mwanajamu unu duniani ya relive. Halafu harumweza tekelezi wavo helina elewa hutuba fundi Jibril tekeleza hapo heli mimi na elewa ikanti haruma mafunvu mararu ikangar hadisiyo ijoka njema ikariba kisharuma mafunvu mararu yao heni mndu yaonese ekweli ya heli ya kanti mana elifunvu la handani ikanti harumwe dini mana ilo harumwe dini hindi davoka fundi Jibril waye yefshehu wa dini yefundi wa dini ikanti haruma ndongo za majini yemana izo yatekeleza zilo harumwa majini hindi ndapo mwana Halima hakana majini fundi Jibrilu hakaufanya mtwala ili ya watowe. Halafu le fundo la raru likansi harumwa siasa hasibabu kaya rende harumwa mahakama ni mahakama yafanyiwao mahakama ya dunia shati mahakama ya dini mana harumwensi ya hatu waha mahakama ya dini waha mahakama ya dunia mahakama ya dunia youlolana youfunga sana ne siasa yodemana mafuvu marari ya urakabulazimu ya tekelezi halafu harumwa lifunvu la mwandu na kanzani wonese kengyo mbenufu ukafundi Jibrilu weimndu ya somajini ujulihano yafanya mihadhara ramona ukahafanya ndongo za jini buko kabatu jwamba ngodo kinyume nizo ndongo na mbao yabo haukaya fundi Jibrilu hazonesa ekamru wa jini yousome jini hafaswaha yojua urongo wando iluha Mwenyezi Mungu arambari irongo ya kanti harumwe dini iluha kiarabu yuifasiri rimwishilia harumwe zinzia za hezerezo za interneti randi Facebook abangenezirwaji hakawjitekeleza rikaumwishilia wakati mwinji ekatekeleze mirongo ya kuhamba ni ushinda tifanya tendeti tsaha harumwe mirongo ya hamba harumwe ilimu ilo mwa Facebook yanzu wa Kifaransa iliri elewe kaizu yamba ungazilula nao basi kadwe zinji fundi Jibril zonongo ya kahamba japaru na ndongo ya jini ya hamba yenda ya kinyume nezanzi wa hafadh ye Qur'ani wanu wajua ndondondo jini ya Kiislamu wazitekeleza harumwa internet wakuzanzi ya Kizungu na Kiarabu na Kiingereza basi fundi ya Jibril akuhamba zoka kweli halafu hutongeza ezenongo zinumba zile wendo ndondo helini ile wao gelazimu heni mkomori ya jua kazi ndongo za dini netikaje dini ya Kiislamu halafu ngabo majini ngeanzo heni mkomori ya juwe emana majini maneka kajelewe mana majini helini fikiro kana ushinda elewe umnofu watongeza fundi Jibril helini fikirio yakaendo pirizo ani majini yanu heni mrislamu akablazimu yakubali kangabo majini manazambwa harumwa Qur'ani ngabo surati komble surati al-jini de surati mongo mfukare na mbili ya harumwa al-Qur'an al-Karim harumwa msohafu wahatu sibahi tena ngio harumwa surati zinji majini wakauvumbula na sibahi tena zionesi wake majini wao watende waumbwa rahana sisi wanajamu sisi kaujari umbwa bande majini waumbwa mananga zambwa harumwa surati al-Baqara inu surati ya vili ilu harumwe Qur'ani uka wakati mze wa hatu yemtume wa mwandu ajamu ya kaumbwa waka ya jini likoparwa iblis wakati huo haka daraja sawa ni malaika
maana hakarma ibada Mwenyezi Mungu hampara harmale tengwe ili yaje yaumbe emwanajamu wahandani. Halafu wakati emwanajamu wahandani yaumbwa wandu wakabo pia malaika abonge na iblis wambilwa wanyame wasujudie Adamu wala wasujudi pia badi ile jini likoparwa iblisi de la haraya hasibabu hakauonea ukayakana usubuti ya sujudie mndu yaumbwa hakafu maana yeye haumbwa hamro hakauone safungwa Mwenyezi Mungu kaenge kairi rahana Adamu. Halafu wakati hiyo ndio yakaujare ndi shetani wa iblis. Halafu ranzare ndi shetani Mwenyezi Mungu hamnika izi fursa ya ushinda yafanye heza ufanya hunu duniani yate wandu shonga wandu ende mroni izi nungu handani yazifanya hato wa Adamu ni mrumshahi hawa mbevoni maana hawafanyia dhambi hawaswaliti wafanye dhambi ili wala wembevoni maana Mwenyezi Mungu akawaambia ukaya watifanyize nongo hizo. Halafu iblisi hawazaini wafanya nongo watakolazimu wafanye watolo mbevoni wakauviwa harmashe pandisha ardhi shinu rienshio wokushe pandisha ardhi shinu rienshio shinu shikauye shiwa araha wanajamu ejaja ndio ni majini. Halafu mwanzo nionese wanu warishilia waelewendo kaya vanu majini yandu wanu watende waumbwa rahana si wanajamu wona akili rahana si maana zambwa harumai suratul jin kwa wakati wa hali rahamtume Muhammad yejaja wakaushinda wendo binguni ihu werengwa mirongo haruma emabingu mfukare ilirele wanandu ukabandu hama bingu mfukare harumwe mabingu mfukare yao wanu watukufu emitume yavira wanu wahafa wowiyeshiho anzile bingu la handa hata le bingu la mfukare boko amjureje harmwezi ajisindu ilivwa ke uvenufa mwezo na bao kansomba ndabo mtume Muhammad wakati ya kanamuyo haparo henda haruma emabungu mfukare haonana na Adamu haonana na Isa haonana na Idrisi haonana na Musa haonana na Ibrahima haonana na mitume mingi wakaharuma emabingu mfukare yao basema jino wakati wa hale wakaushinda wahunda mirongo eke malaika waruma hunu duniani wabali bahindu wajiwarambie wambie mitume aluhunu ikangwa rumao imagine wakaushinda warenge mirongo hiyo wakautendo wanajamu nocho wambia kandongo kaza takazanga sio jirima udu ili wanajamu wazanukaya imagine ngo daraja ya Mwenyezi Mungu manangu wajuao izjoka uchi. Halafu waudu wandu walu harmalisu alailo la husu mwana halima hakana majini na heni mdu Islamu ganzo ya elewe ukaya Mwenyezi Mungu haumbu ziumbe ziraru zenza akili kabati za saya ani haumbu daika haumbu jini haumbu mwanadamu. Halafu majini suyensha sina ubanu harmashe pandesha ardhishini wasaya ngwao binguni manangwa usoni rahana si wanajamu daisha bahanga wanajamu wa binguni waluna ze satellite iho waishio sheye majini waungo iho ranzi hale rahare jakara waswili harmwe daraja hiyo. Halafu fundi Jibrilu hende hakaufanya hazi ili yasaidie mwana halima maana kanzi wani mazetwani wani majini hazi yaifanya yo hazi bokuiruhusiwa harmwe jini alirukia gaweruki ya shamanzo nambe ukaya harmwe jini mrujo ufanya haziyo halivwa emana hiri mrujo ufanya haziyo halivwa dabukanga busiku hadisi ya parwanesa ukaya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabo mndu mzazi yakani mwanahe yakanjiwa ni shetani ani yakanjiwa ni jini. Halafu zeno ngoseka zikahenda habalia hajahaunu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwambia ya mzihire. Halafu mtume ye gizombe nufu kana ilmu zaidi rahana na jamu pia hashindi hamzihira harma dakika chashi rahana mathalan kama mafundi Jibrilu ya jufani maana hatumwambia ukaya ukhruj andi Allah ana rasul Allah. Halafu shetani hado hamba heliyo shetani yakanaye mwanauo iroha basi yabo ya mzihira ya roha yemzazi mwenye mwana hanika mtume Muhammad bagonzi maili
abonge na neema ya saya mtume Muhammad habishia ani abo mwanzo none suka ekafundi Jibril leo haliba harumai hadisi ya mtume harumai sunna ya mtume Muhammad yari hansiza yo kabati zambi eka haliva maana hafanya hazi tibai hazi yaifanya haonesa ukaya inu hazi ya renga muja maana mwishiando hili ajitekeleza kwa wakati akanza tuwe majini ya strumpia ya nchiye mwananya mwana Halima hafanya hazi zinja atazirenge mwezi wa kamili halafu eka haliva ntujoshanga ya manabanu hunu duniani hunu ezindu mwanao zinu dhahabu gonzi haudehini hindu mshonao shinuka stina bei rahana uhamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yodemba ivoko mwanajamu yatikubali habo hayo ya vili do uswali yodendongo iluna bei haku duniani abonge do towezaka abonge do funge tsumu abonge kanga una mali wende heji ezindongo hizo ezindongo nsanu zilona bei duniani shekale urenge dhahabu hunika mndu haurenge gari haunyumba haurenge ngamia majana maili hunika mndu izo kastina bei session za bei duhamba haku la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah halafu abatikanda ni lawe haruma elefu ala lahe majini ilirijonjia harumwe politiki harumwe politiki ikaulazimu wantu tena wajuo kai evanwe majini yanu uchanganyano na jamu waheya manaba no Mwenyezi Mungu danje yaomba shetani weiranzi yaomba gajaparo hufa shetani halafu majini tena wanu watkoensha sinao wanu majini wanu wana umuri mwinji rahana si wana jamu wani majini wana umuri mwinji rahana si wana jamu halafu Mwenyezi Mungu tena haombu mwana jamu wako gajaparo hufa ngena muyo ranzi hale hata leo ranzo wakati wa mtume Musa yakana muyo na mitume mirwaji ngabu mwanajamu yenshi dasina wokuwa kajaparu hufa yuparwa dajali ani dajali wo mwanajamu Mwenyezi Mungu yamuumba ulovanu ufanyo hazi daina shetani utanganyiho yefanya hazi daina wanajamu ili watie msajaja ili wamenye wandu ezenyewengeza hao wajua henda wenji haruma umrwa jahannam halafu hizo amwanzo nonese ukaya ekale umwanaisha izenongo yafanya uzinu hazifanya hasibabuka ya ngondo ya tema pesa yahe ngejo mkisha kabwe mwanesha yekatsuvenza mana Mwenyezi Mungu mwana Halima samahani mwana Halima katsuvenza mana Mwenyezi Mungu hafanya eziumbe zinamwambiani wanu majini ujua uswaliti mru hafanyambi yode mana kaheni mwanajamu yaumba ngena jini hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakana jini shale jini lahi likakimila hatu maana sisi ngasina majini yakupara maqarin ani qarin isharabu wokuwa hansiwa yadoamba mbi ilimru afanyembi lijini likwambwa qarin wa mtume Muhammad wa Mwenyezi Mungu hakafanya exception ukaya akambia mtume Muhammad ndongo njema kinyume na si wanajamu sonti abantu heni mndu ishiyo banu yekarini wahe ngojo mwambia ukaya para ukaze mahala far na surizo yambao wahe ngojo shamra pare yabo yani kaze mahala yandeme bala tukabala ngubenzo shaula de karin do ufanyo zila hasibabu kama Mwenyezi Mungu harifanya rikane majini yaridorita shonga arifanyambi shahari ni kayinu kwamba nafsi ya kanti ambaye ndo kwamba fujur ndo kwamba immorality ishizungu halafunga bomba hindu kwamba takwa yonele kwamba piete ani demzaze mzanjema ye immorality demzaze uzambi ye nafsi hiyo yodokori saidia mruha inika shahula inu kwamba takwa ijua ukanjema ne shaula shahasho shikanti harma karibu na Mwenyezi Mungu uombe Mwenyezi Mungu ufanya ibada wakati yo mndushinda hawana ni majini yao halafu hautimizi ile fungulinu ilijaribu ndo usema swala bangunje nilijibu masuala amwanzo none sukaya ezenongoza Jibril izo nizinka stinyangu maana Jibril wai hakahimi hashari ho wandu wana wadhukuru wandu majini hawatoa harumwe nyumba ya mwana Halima maana wakondani hai hawatoa harumwe ziungu za mwana Halima maana banongo ni fursa ojwa mjia mru harumwe ziungu ukarmwe jamu izo zambwa ngizo mbenufu heni mru Islamu hakablazimu ya zamini maana zambwa harumwe Qur'ani zambwa harumwe sunna halafu Jibril zanongo yafanya hizo
kaula zimu heli mdo unoze ndongo ane heli na mwabiani ngabo wandu wa Dajjal waloma siwani ani Dajjal windula mwanajamu ufanywa zina shetani ngeno wandu wahe ngwafanywa hazi kumori bahi shangwa ufanywa hazar mwe dunia kamili o wandu wao walokomorere wao na wala warenga zendongo zinu wazitarisha warenga fundi Jibrilu yanzia kazwa mahali abamadu neswa kumorika ile suala la Jibrilu dunia topirizo linu kalti suala jangu mana linu suala la siasa la huswana jamu linu suala la husumajini ya bonge jumkini shiha sha Mwenyezi Mungu dojuo Mwenyezi Mungu dojuo baishe imagine ngwanzo mkazi Jibril mahala sha wakati mwenji Mwenyezi Mungu dobe malaika wahe wa mwanilia sha amwanzo nabiwa komori warishilia ukaya ezinongo za Jibril zinu gizo na wanajamu wafanywa hazina ni mazetwani wanzo mkazi mahala walu harma siasa ngizo na majini na tiba hitena ilimkomori ele wendo kangwa mine majini majini Mwenyezi Mungu hawanike fursa ya ushinda wajikause wanajamu hauzi nyama wake karibu na nyimu hadisi na balala tu wanajamu shawala majini izo zambwa ngizo mbenufu halafu zenongo hizo nizo Jibrilu yanzo ya wanaonizo izo nizo ngo Jibrilu wandu ya kaujitarisha wana nao ya wato harmwezi ungu za wandu wakanu wandu wao wakiwa tamroni nonga mona ukao mwiso zila yafanyie mndu ya kanima jini mai ya towa ili ya jo parisa nafsi yahe etakwa jo kanjema ya karma ibade maudu kahafu ya jaye mbeboni haja hamkaushia hamfungu gumndondombi ani shayiyo geje jumkinisha zenongozi birejao watina ukaya ngabondongo za siasa abo abanga mjoranti rejeri pasuwendo wakati huo zenogwa kamgwa bende zikentarwa mafungu mararu yanu ranzie jini ni majini ni siasa marhaba menji arjo rejeza mndongo ananyasi kaudo alwa mwa studio fahari ura hauti kupe baki amwa ze antenne Mohamed Maswabu ngara ni komndongo handani na amani na rahma nazmuendeleeni mupando hangu armaye madainu handani rahane janjar mwe madainu titsaha madeli zambwa bana ni vehe omhono watanga wahe mwanyasi pasoko ikawo ronana tialebana harmale bunjilio la armaye inurambao dom julano habari baina ya fahami mndu wa siasa ikawo ye mndu wa siasa he dejua ya kawaziri kadozinji ikawo ye mdailizi ikawo ye wakala wa Hekomor huskitifu kaula dhimuro nane karjao hiraonana tsayo Mwenyezi Mungu arange eshahe upando hangu handani miuka ujumuheshereza banu kayo muhimu wandohesherezane ukaya yenadi Mwenyezi Mungu kawaide mnuka ujo ulaba harma ezumbe zahe ya uzirenga shahidi bahi bamojane heli ako uzirenga nge mwangalia sura tsola udingwa mwa suratul balad wo hajo minka ndondo manayo bamoja ne hakaurenga ushahida kaurongo shahidi omji wa Maka yarenge yendume yahe yarenge eyazaya alafu yaonese ila namna mwanadamu heli yamfanya ukahamika matoma ili hamika hanyo hamika ulime hamika na ndongo zinji sha hususwani hamika nezenzi mbili denzia ya ongof nenzia ya upotefu meupando hangu harmwesu alainu ya fundi Jibril handanu upande wa kisiasa upande ngarijua ukaya upande wa kimahakama kabati mahakama Komori zongarizijua ntilo harumwa uruma kejajo kana ndongo jaizo kejajo kiri shabo ketone sokowa na nyasi warengoze zedhomana zinu wa ndeso mahakama ukakwatina haki daho ngona hakai ukakwatina udhwamana ngona udhwamana bekenti keti huru norishi ya fundi watu fundi farnaswir katina haja na ndongo jaizo shaminga monokaya iyo ya ilo muhimu da ila namna ya kiugangi ya uhada ya wala wananchi watishinde warambwandono ndozenongo ya zone sabanu kabati nzima ni halifu hata manazo sabuzi shabanu linu jaka la kiugangi
jabo hama diheli njo kauzonesa hama deheli ya fundi watu fundi dezafunga fundi Jibril abonga mjwa amwamudeze nongo kartungo urenga la jaka ni do uswa heze nongo shakartwanza mfano haunisa ukaka watindongo nku hama de la ilaha illallah sheka uladhi murone sema nabo yapo nabo mfano yengu jokensi yahe ngiyo itinzwa no katsuyamba umuhimu ngurengo edhoma na hiyo ngwiriho azali nguriho sambi nguriho ala na nyazali yo sawa awamta balahunu zisesu ala yahe lejaka abotkanza welewe hiyo akabala velele abangombeleleyo abodiyo none sawa kaifasire mfano mirongo ya irongo wa minsu harata minga mwamini imagine zandane kangoroho yo bamwe jana ngo zahambo zenongo fundi Jibril azambabala harmu pande wa hindi ndongo nzima dio njoka hui haraya deno hefidia yodo banu shaye mirongo uyo yonswara botskanza nonese alafu ilo muhimu kaya ebenge mahakama yafunga fundi Jibril garjoko mahakama ndabo ya umafiti nazenongora razishaba upande wakatina tapo shawani kauladhi murione daraja ya fundi Jibril harmaza ngo zinu heli ya kauladhi mzikai je manabanu hendongo heni wade kunatoka unwada majini na hodo banu baloye yetabu alafu upande wa mahakama ngasingar kubalio kansi mahakama ngo hibenza jomkini choka yanga bwa gangi bawo ikawo ngo unaukaya keriwa kena mvu na Jibril hawapiko madeli ya zamba ngena mwambao ngujunge ngujulwa ngena ndwenje alafu mbese ngupiku rekade mamufti rekada wao alafu ngwa tahomta hindini habwe heli akana zendini za hezemu hadhara ikao bahe yekatsuona ya somese maranya wajue manauranya kati yabo sho muhimu dalila jaka za kwelingana wandu katswara alafu yonza hona mbe ya kauladhimu afanye hindrifu Jibril karo habana mananga joka mahakama mafiti yominga mkubali yonsulinda mgraja donambi ilo muhimu dokai kauladhimu zanongo zila base karoha yafanye msomo dao ngebidole o kauladhimu karoha ya kena shiwanda ye hunu suhamba en consultant manango la ulange hama ngarjamba psychiatre indini yodi ya kauladhimu yake niyo mfano zebe izahe zikeclair mfano yengo amboka ya ngarjamba je dupande wa ze gram za heze kilo yo keti muhimu shelo muhimu elo muhimu do kaya ezika clear kaya manako elenda tsahwa sharti diwazo ko wandwa loha wakarma tabu wandwa loha mali rtidwaza hiyo donc yabo abakarna tojwa ritsongasi ngarikubalio kaya hafungwa ngabondongozi lobano de manafungwa maneka wandwa kabladhimu afungwa wandwa walazima liza komori ngabo yafungwa ndongo jainu bada dhahabu jayo beka tiamba fidia yomjoeleza hindi nisheni heli bada hambangu tawa yatoe tutorengwa yongar kubalio sha yeye woyi fundi wa kamili ya kauladhimu ya elewe dunia leo heli endao bahi heli zanwa kauladhimu ya zendesa tindeli ya zendesao sha ngurumio haula ujinga ulono wanadamu evenge minhum wa komor ngo harmu hindi niyo bahengo ngurumio sheka uladhime karo haba yode ilo muhimu do msomo ya ladhimu urenge de karo haba sana fanya hindini manaza ngo zinu hambari kanguzungua badi banu yo akafanya yo akuzungua shaunuzungua wenda mno mana wade helia kawona kauna hindini mana mtingo ha nikamfano na rambe ila dingo ufanya za nyonga ila ndongo ya kanzi shangono bada hili ufanyaza nyonga ila bada wandue wakati haya kufanya wandua jango ifanya namna ikotinde hili ladhimu shile ndongo iluna udhibiti fundondo shakar tufanya ile ladhimu ababo mndu jafundi iyo ndongo ajuzirumia ngujorumia maji ngujorumia bien sûr Qur'an ngujorumia hindini za hindini hizo pia ila ka ladhimu yafanya zile experience ya keneza ndongo yode helo ajuhendelea kwa yode helo ndo afanyao yarumieze zezengo minsu haru pande huo shabasa ngamju pande wa fidia harango mfano wamba ya mtu munti kabat bada usilamu shio shamu so shahaja shoshika uja de kinyume shike kinyume na ndongo za fidia ze hali maana hali ngamjwao wandwado hata hula kumur hatu harumali bara la Afrika na imo ngojoka ndwado fanya fidia wanadamu na jauna jao risalamu iso inu hija ito ndongo ja hizo ebengewo mfano akahurenga ulahindini ilade kinyume ulake de kinyume kaufanya hata mtume Ibrahim hakufanya na huisho mwishi ukaya abale gonzili kaziwa yode akafidia shabana aba hake na ukirihindini afide hali iyo akauladhimu doka monti hambo ka beka yabo ya jamle ni hali beka mapesa aba tuturenga beka hamba beka yoke ketina bei aturenga real ka de fidia mfano
yani yonsa honambe ngebdor kubaliana ukaya ngabondongo ko kastonde le ndondo ya kabladhi mwalekeze maneka walekeze de jutungeza ndwa wanda johele twangalia ngofikirike mana emanali swali yaka wananizo hindi yani dombihanyo na ngonde atungeza enda hule mana bala enda hula liswali ba ho wanwa shakwa tulekeza minga mboka na walekeze mana mfano yabo ya lazima yakeje lazima yake interface yake udo baina ya he zanongoza kimajini zenu na zanongoza za mana hindi mana nonsol mtume sallallahu alaihi uzisiwa ukaya ebanu abonga ridozi hira au de Qur'an bahambasha na mzihira yani yode ne sa ukaya umgwa hibenza ngabo uzihira wa he Qur'an ukartuhara mana monsi ngebidimro chafadhi yoke ketina tabu shanga bwe akadobi ilinge bido risomeze ze swana za helimu pia ilirjwa urendaje donc kabati tabu halafu utimizi mienga mambo kaya ngebidio la kulli hal helene shia fundi faria ya unesabo ya unesaula yani rifanye umuhimu dezitendwa rizona mfano detumu de uswali iso sababu zishe lazima fundi ya releze faida ye maana ya heza ngozini kwa lazima ziribalie rekemaranya wasabuzi wa ukawa haki no katuzamba yengo no kabale kamdo atuswali amjotimizia abo fundi kabi Jibril hamba uka operation liyo alhamdulillah tiwasilimi shangwa swaliyo abasa kajamba shangwa swaliyo aba mitijambo kaya ikamkomori na ondwa ngwa swaliyo mamfikiri akabladhimu ndo ananya si waruma yafanye ya waalimisha hata wake wanadamu iyo de ndongo manake na to ikendo ngodo to karito swali yonga swali ndondo alhamdulillah rabbil alamin shabo babakisha ila liswali hambe ukayanga botabu ya imani midio na jonza wadweleza no katuzeleza marhaba Muhammad Monsab fahari rautikite ngarsina manyasi sa telefoni ngari ushilia manyasi manjia ngari ushilia Alo, manjia gari ushiliao? Wewe, abuza na kango. Ukaya Anthony Kigwema na nyasi kifani. Yo, gamushia. Gari shiao. Wewe, nani sabina kema ana ndio sababu hapo. Kulo na hivi, kulo na hivi. Kaya ile. Sababu wa ile wa bani akazi. Hale telefoni yao ketija wa manjie na we disi faharinge hapo karna dwawi rume disi endelea mbabi tena rione tena ngamushao endelea shauti ke karibu ne radio dahoni bonsi karibu baba endelea nina kanza neleze kananja sahari ukaya manu fadi hakazi uono haukaya upande ila problem iliyo harumu hospitali ya Komoro haukawa katika hospitali ya Komoro ngantin haruma ndongo haukaya mananyasi kidu hotilo prison iyori ju ikabla timu wangu mjeze haki zangu wa mabote ya hospital maana yasi haki sabano upande wahi majini na elimu ni nada zilali hospitali ya kazi saha ya tusinda unda kodisio haukaya vanuka rende upande wa hedini au upande wa serikali ya Komoro ikange tahunje na ndini hapo hayo pale wa serikali ya Komoro vanu hata mempa imana kama kanga wangu wa solo matesa wale wa kike wangu ndio ndini hapo wende wafanya mfoto kwa walangu ndio wasukua wandu wende wafanya mfoto kwa walangu ndio wafanya majidi wafanya mfoto kwa walangu wafanya ndo ekutira suala waenjeza ilirajwa uliberebe mananga wandu wanzua pare tena Wala hizo na kanza na pesa asante kibwe mwana nyasi fahari fahari haya na hije pande mwana nyasi arofo pirito shari kisaheri nie haromo mno fulo yabo ni upande wa siasa ni upande wa dini maana sono kwa hizo zangu hata kama timkushike hailize namna lazima harikaba karishina relo abenge yule mwana rakanza na hije pande mwana nyasi afolopi maana kajafungwa hando za haki setu sharti upande majini au siasa emana karnauri hayabo marhaba wa alaikum salam manyasi ya manjia kamera jojo
Assalamu alaikum mwana mafahari tijibiwe namna waji intervene halmweze mikroza Radio Galeri ama tikaanza mwana mafahari nibanza banduri waswidi haukana mwana mafahari ngadukana lelo inu emzadewi ha demande alibwa ze mapesa hae bandika ndio mwana mafahari yeba he fundi Jibrilu katina funguba he mahakama wabidiwa muda ilie waliko hafanya hazi hauka mwana mshe ha kamwade haziri atwa mapesa ziriwa halibwa ebane mahakama kwa jashindo daifumvula he mwana mshe weyi mwana halima ukana bahi fundi Jibrilu ngena fungu bando bidia libwa elabili fundi Jibrilu fundi wangu fahari dukana ngapo mashangazo tsanu hususan de mafundi haukanelo zili wafundi Jibrilu basi zabandilo ngangwa dutsinenge fundi hajahani mbiza tsinenge mapesa tiwanika lade mazaidi nenaibu entswararo titolwa tihundwa wandu wala wenda izo ngozo na zirila basi karziji zabandilo ntwamanda wanu wapawo watu parisa hukuma ika ungizo nziro marabe bwana mafahari na hubushiria wakati mwema marabe menji Ahmed Abdou mimi ngamjo njiharmwe abahande se rashia fundi Jibrilu anise ngozi benu handondondo parce que si wasaya wenji makatrak tsukodeze habari zinu rikau accuse fundi Jibrilu hasababu hizi ndongoza husukaya hamahel rakauheleziwa ukaya hambana mbona matsaye dhahabu tena injirjo towe na mrenge dhahabu hiyo hafanyize habari wala harato mvuvuni na mitsidisiwa nekiao hata ani yonde heliza kawaeleziwa hunu shaba hainu zo fundi Jibrilu eleza vandu hainu abahangi wa watu dondro ya para mwezi Mungu nari hifadhi haramwe basi sirika uzwani ndongo zinji ikao sindio zarendeha shabo fundi Jibrilu ya aonesa za habari zinu aba haini mndu haini mweza ankili ujua ukaya vanu kamem ngabo hazi kauzi fanishia manda makamwade habono yabo lazima ngabo success ngabo kweli shetendwa ukashetendwa daifidia efidia hizo zamba wana harmo silamuka ezo mkiniha wano sisi jihadaye zifidia zizi kwa rikotolewa malahuni hatu karjaka paro doirejei ukareka ani mfidia yotsoti yani bandu yatsinzwa swanga do alatsiwa sa ubia inyama itsongo tsinzwa ini kwa wandu shai keja paro rejei wolaika wafanyiliwa ila fidia abunge ekale wo inkweli na wensi hatu yinwe no mahakama ya Kiislamu ikaundize makazi sio ngarejwara wani yao rikaundu njarmo ino ya kimanga shaka mem ngabotse na ile mahakama suno watwe makazi watikae shaka nizo lazima wavimise tena waangalie harmo silamu ye hamba ndongo za fidia fidia yo rejezo la munyaka mwade anikijari anikijambwa abunge lazima bahe made zamba bantu kaya fundi Jibrilu lazima hundre haki yahe harmo za barzini Mesmer marhaba mjima na Husseini almuradia mande hedi za tekelezi wa banu fundi Jibrilu imakalma ya tekeleza anu yani makalma ikao haini mwana mkomori hakaulia linda ili ashinde ya rambu ukweli wa hezajiri baina fundi Jibrilu na ni mwana mshwatue ukaya ngartongo ambilwa monziani ukaya inuku ya tanrishiwa habo yakanga bwandu ikao ngoibiwao na ila popularite ya fundi Jibrilu ama holiho zilawa na horoni hahe zilawa na ni makalma hahe uskwale wenu yabo haini mwana mkomori hashindi harambu ukweli wahishe itendo ikao deshajiria fundi Jibrilu ya ukaya shinitendwa shafanyiwa shitabishiwa fundi Jibrilu shitendwa shaladhimu fundi Jibrilu kema katiano ngujunro shibani mwana Hussein Mzamadi marhaba Zirari marhaba washilizi timwezini wami harma hizo nazikia vanu tisina ya unyesedzia zifikira zangu haibu kamba leo tikia fundi Jibrilu adzekeleza maana ari rakozikia nyingi be tongonserongo moja au mbili ya handa fundi Jibrilu rimkia azitekeleza waiweke wala karakia nikadi mwana halima wala karakia nikadi wa mrongolia mfano mavoka iyo sunzongeza ndongole wambane ttojwa nazitekeleza hanguvu be artikia Jibrilu azitekeleza iyo madahanda madavili nsani nyesedia mbane nikatongoza husu fundi Jibrilu waiwae afungwa haibo ilokamba afanya zitendwa za wizi au za urabi au za ukrapili imtsongeze leo atulwa prison mtomo tsahanga le harmo inirongolo dissertation yani psychologique ya watu wabngai komor leo au zifikira zililawa ikomor leo mtomo ngalia ikomoro itopangiha hatungo za wizi na urabi na tambo namna ilokamba ni kama fundi wazihira mfano de wanu kamu wabingauzio no ngiama lagoni no somea watu fatiha no wavudzia
iliwapare mapesa sona maru watu wa wengi kala lazimu ikiamba leo ipirizo ijaya ni karsiona ya jaya wala resuregia zile alswali hakutazi ziamba tungu za ugangi maori deheli za kufanyishia au za zirongolisha wale wamba leo wa watu makonsultant warongolo mapsikologu kweli wao kawande marde matabibu wangalia zidamu wangalia bewa nduvulishia mtu uadalona au makalima wao mzihira ha makalima taratibisha haumweleza mbafanya jao yani wamgide psychologically ata apara rengele fikira yahe irekebishehe iyo bandelo kamba ya official ya kirasmi iyo iruhusi wa harmati mordi mfano tunaango za developer mari Faransa mari Etats-Unis mari wa ma consultant ma psychologue hatu karashinda para daraja harmayo be rsu lole sa tongo mbili ya handa risu kubale mbaleo wawidzi risu funganusu be ramungalia uwaidzi wengi surtout mordi wa dhulumu mali nyingi za para milioni na milioni walo harmo bandwa siasa na mafundi mabole tena ilo kamba wasipia ujwamba mafundi wa muhiro abalo asondo zihira abale madze ya envelope itayarishi wa wasujobolayo na wakati mwingine kaka abolayo wawidai watu pia tojwar waringiro wafunge mordi hira funga jiburilu lisala lababo ambane kawasi usawa wa haki wa uvimanisa zenongo na utwahirisha mwanadamu arekebeshi haki mwanadamu wa uvimanisa tongo na utowa dhuluma na widzi marhaba manyasi zirari kabla nikafundifari jo conclure sujet inu dowoni sa wa Komor yakabanu de manara kanzari monisheni ndo izofundi Jibril yazamba harmwa mahakama ya iho Komor mananga mjoka bo yabeho mahakama shama journalist wa bahati wa mvuru bavuni nde namna yakautekeleza makalimanu shazirari hatekeleza ngo banu muhimu ka ijoka njema kari parsa wajawe makalima mwana Halima hawo wandu kaudu wa mdaili yao mwana Halima ili rijue ila version mwana Halima waja baiche fundi Jibrilu hayamba banu shado ujua waja uyoka zenongo ngizo nziro kanga joka zindongo za subuana mali na dhahabu baiche mali hakubalika 17 millions yede dommage yakoladimu fundi Jibrilu yalike mwana Halima hasali 7 millions abobaki 10 millions donc garjoka mahakama wakubali hazenongo hizo 17 millions na lamanda ya razuizi tano ni 50 euros hiyo de lamanda fundi Jibrilu ya remo harmwe mahakama moroni haizo ndogo hamade zinu mafundi ngwambao manakarjeshi ya makalima hema fundi wajitekeleza baishe ngabongozi njizi zambwao za uswe mafundi bande namna inu hatandie haini ujerema kabatinongo ya mafundi wa intervene hawe makadhi wa intervene wa ishelezo na damu kahadani Qur'an ya Mwenyezi Mungu inuke dohuziwa shekamra fanyila mruda lao mruona namna mbahindu ya ufuba ya mru ekamru hafuba mru karejeza shemrikao mru ya fuba nana efidia hamadizo amedabdu hamba yokerejeziwa maana yo yonikiwa wandu donc kadha habu haili mhandu kamra tuafidia yokerejeziwa afundi fahari husu wara wasulibanu ensi hatu aningenda onda hamwa pande wanogojezi mananga joka tide mahakama ya kistarabu tide mahakama kidini zenongozinu kabati wandu wahima wazi onishiendo wanadamu ili wakankadroma harongo hamadezinu naam yavo manama amdojo ujibule swala lao shaya joka njema watekelezwa makalima yavo ngazalisau rabsha harmazeni wenge uzawarishili yao maana watekelezwa le kalima la ugangi halafu heli mndu yajuelewa hajotwa nikafunzi Jibrilu harumia ugangi halafu hiyo kanjema ikachinifanyisa tisaidiwa risili yao waelewe hizo Jibrilu yafanyao hizo yakaufanya isayongo wajushinda waelewe hizo swala wauzi sailo sababu hindi maana zangwa yabo kadombili bukule kalima lila wa Muhammad Maswabu ugangi lila wa harmazirari ile kalima la ugangi panunga wanzo heni mkomori haijue maana ugangi mgangi wa imndu hindi yefundi wa dini ya amine Qur'ani wa imndu hindi ngabo tofauti manwandu wandu tofauti yefundi wa dini wa himi nguwano na ugangi ani nguwano ne mgangi mgangi wa imndu hindi mgangi wa imndu ya kanti ufanyo hazi daina mazitwani ili ya hadayo wandu ya hunde faili amwelezo ndonono izenongozi kembenufu izo yangu tifahari cha hizo zanzo harmozio alitimweleza nukaya heni mwanajamu
ngena mndu ukwambla karini heni mndu yazalwa lisoka na karini anilo jini liko kana mwanajamu halafu kamndu hafu ile jini lila lo kana muyo ile jini la mtakoka nilo lo kana muyo halafu ile jini lila ile jini lijwa mwanajamu ya hafa kabati mrujo mwanajamu la rahana ile jini lila halafu si wa komori wanakwenda rumu gangi wajangwa rivumula ndongoza marumba mafalani kwa kufanywa marumba haungwa fanyao dalao la mndu yanjwa mfungwa mto wao na harmwe Qur'ani hizo jibril la fanyao ungedo kinyumenizo maana ikamru hafu yakajiureje harmwe dunia ino donc wala wendo harenge ngufanyo gangi wae mafalani habangu to mndu ya hafa maana hajaba na ngurongo ngwambwezi hadisi kamdu fulani hafu hambaze ndongo yakauyenshi pia hasababu hindi hasababu wanazujose ndongo zila ulanda lile jini lila karini la kanaula ya hafa hajangu fanyo hazi naone mwanaje muola ngumnikozi la information ya enshi na irando tutuni hahe hata yaje yafi ngumjuondo rahanai tahewala mwanaje muola yambie mkomori wishi ukaya harimbe yafanya jao hakaza na hati ndongo kaza takaza mahala kaza ngushangayo ngudwani kazi la kweli wode mgangi yemndu wajini wa imndu hindi utomgangi mndu wajini wa imndu urumie Qur'an al-Qur'an al-Karim ani harme Qur'ani ngiona ani ngabo surati jana na 14 harmwe surati hizo ngabo aya ani nurkwamba verse hizo izo verse hizo zihantiwa za ushindazi wane na wandu watata wandu kwamba majini wandu wauwe izo ndizo wanu wafanyao wandu wajini alingwa himao wawane na wanu wagangi warumiao imajini watataya wawanikao ndongo zandabu hasibabu kayangwa jose ndongo emanema karini wa hao wakauyenshida onao ngwawanikao ze information abo mwanzo noneswari shiliao fundi Jibrilu weiti mgangi fundi Jibrilu weyahimi haka andui waho wagangi manaye andui wahemajini halafu hagabu swala wana swabo tena la usema hakama lisala la kala usema hakama liusoka ya ema na fundi Jibrilu yatusaidiwa ni mahakama hivi yanu yahenda fundi Jibrilu kana ujua usaidiwa ni mahakama hasibabu ka yeye ngwendo bala yendea wane yaoneseshe itendo yafanya manaidi ya yedu hukumulwa ani yega jashitaki yabuke na mkinishie mahakama washinde wambengwa saidia Jibrilu yabuka Jibrilu ekai zenongozi nuzihisa udujua uporte plainte yende ya tsahe mwana Halima yaje ya mshitaki ili yahundeze zamana wakati huo le suala ngaljo changer kote chakena mkinisha bano abaha fundi Jibrilu ngelazimia jeleze harmwele suala la husiwe dhahabu yanikiwa na barasena hakaza mbando kani kwa mapesa shara ya beshe shaka orenge akubali dhahabu akubali dhahabu tibahi tena kaja kubalika itimizi kilo wala kaja kubalika itimizi kilo tibahi tena mwana Halima hajamta haya mlole bahara bahara ya manafundi Jibrilu ngujoka kahalolo mwana Halima yabweda kablazimu ya rohe jukumu ya hemrumshe maana ikijini mrumme yalula mrumshe yawe mrumme dulune juku ya hemrumshe ya wale majini abwe wakati hiyo dhahabu ni shajuka Jibril kanisho hajudo ushireje za mwana Halima ngamdwani kaide mana fundi Jibrilu ya tukubali Mwenyezi Mungu anamsamika ngabi na dhambi harma ile fikirio shanga mdwani ukaya iyo namna mwana Halima akaanza yarejeze adhabu yaha imanisa Jibril ajuka mlolo yawe dhahabu ijoka imreje shaizo nanzoni timizia bone onesendo nondo banu Jibrilu ikajajuha yende yataha mwana Halima chamana Halima ya juha yakabjata Jibrilu na linu kalima la escroquerie lirumiro harmwe sharia shizungu lidu lofanya hanamna zinji shaku japaruishi ya mrufanyule kalima la escroquerie ya bakishonda ni haiba jamra jamtafadhali yamfanyie zenongo hizo yo nswami kabwe escroquerie ijumkini shaikenzi na mahakama ya nuririmao ya kidunia wayakubali ukaji Jibril hende hakatamu ani escroquerie dalinu kalima katamu do katamu na abokabati ukatamu mana Jibril gajajuha yenda yamsa shayide haja yamsa Jibril hasibabu banda hende mahaminji haone matwabibu wa dunia kwa tashida wa mzihiri haone mafundi wajini watukane ilmu no wagangi kwa tashida wa mzihira halafu Jibrilu ya kaushinda ya mzihiri hasibabu
de Qur'ani. Mwenyezi Mungu yamnike nafasi ya yelewao ya irumiao. Mimi ngamjotimizia hapo na beukaya. Mwenyezi Mungu nabariki fundi Jibril. Mwenyezi Mungu namzidishe ya enjeze ya elimu yahe. Mananga mdwani ukaya ngiyodo kado handani harmu wandu naona komori walona ilmu ya husu wa mtsatsayo riso ujua wa husu wanajamune majini basi fundi Jibrilu nguya elewondo ndondo zenongo hizo na hizo ndongo zilo muhimu harmu yeshwat mane Qur'aninu Mwenyezi Mungu harambi ya ukaya ginuda lao harmu zenongo pia manati shaunga hapo mdakumbwa mapsikologo vanwe Qur'ani hiyo kangu ijuondo nondo beishe urenge aya mru hajuha muyo humsome yayo humvuzia yotsobona haureje idaishe mru hafema atso wokumbe harma tabibu botujwa urenga aya ilo harma Qur'ani huisomo humvuzia ematso yahe yo buha shailu huifanya nganzo mwana jamu yatimu Hamadu wakati mtume Yusuf yakawifanyia mbaba yahe wakati mbaba yahe Yakubu yakafema ato hamnike jara hakawivishia harumo uswahe nweze nongo ya hamba zanzi wa harumo Qur'ani rirumia uyinu al-Qur'an al-Karim yanzi wa yabo halafu aya hiyo yamba harumo hadisi ekawirumia nafsi ya hongiyonda hafu ishindi haku inu kwamba fujur hani amambo kaya iyo nivubwa ngabwe nafsi ngabwe fujur ngabwe takwa hani eketakwa ya hafu huilisa shahula shema ngiyo njema inulikwamba piete izidi haku inulikwamba fujur immoralite eshizungu basi ezinongo ukurumie Qur'ani zishindi o wandu pia heni ndongo ilo duniani hujojo zifanya wanu wambaka wasomesa yansi inu elarishiliye siraji ofari geri lahane abo madontimezi yabo vanu mimi urongo mimi ngamina msomo wa matematiki tifanye baki yangu iho Marseille iko lycée Saint-Charles tifanye études za mathématiques za hangu iho l'université ya Lumini mimi professeur wa mathématiques na physique shaiyo kitsuonesa ukanga mina ilmu rahana ema ulamau wasoma ya Qur'an Karim. Marhaba fundi watu fari narishilie siraji rjolana siraji ngarishiliao wa marhaba watukufu uloma dumbutushao emission wakati unu tivenze ndengefu harma imada iyo vavu maana iyo mada muhimu badelo mbane husu mahakama ya Komor wamitimshi fundi Jibrilu wala tisijua elema zilio harma idosia he ambantsojua ndengefu avec certitude zoma de zahaki au de tizahaki zangu nsorongwe namnanele we dossier na namna niwonao misijua hauka that's when watu pia wasike amba walalia bavu moja de la fundi Jibrilu atawadala amba mahakama yani yana fundi Jibrilu na victime wahe en tout cas de namna dossier lazim quand même watu wasimo waemwenyesa problemu surtout ha radio watu waese waenyese zikote zombili mana si haki kama rashteku agemazahe wa mwanamshe ampulsive Jibrilu wajipara mbane mor kawasi existe bel dunia pia lisimlongo ya de Jibrilu wami upezo matwangu ndo na harma dossier yo ni sijua hauzuri concernant ya hallo fari a ayenye sambane kawasi éléments d'escroquerie parce que nous sommes mbane zitsojua zike attention si zi confirmer mana taone dossier mana vane escroquerie yina aspect nyingi yina aspect ya abus de faiblesse na hane affaire ya Sarkozy na wenu na favozuzi wa L'Oréal ambani bwenu na benge imadi yahe amba Sarkozy abenge mali yahe amba photographe we mwenyewe ambayo ne wantono wa poursuivre pour abus de faiblesse mana mwadamu uliambane ana force mentale wewe wala hadashizungu ba guru uwo wewe ndo abuse mwanadamu mnyawalio na moindre force mentale alors hama état de faiblesse amvohe mali yahe basi harma droit yo escroquerie pour abus de faiblesse na yo c'est puni na wami na kansani elewe hauzuri harma dossier yo
Jibrilu akondanewa 10 millions aizilivi azikubali mbane asiziliva ça veut dire mané à reconnaître ma voix quand même 17 millions 17 millions ça levier 7 baquet 10 voilà même qui a livi 1 mais il fait aucun ba livi yo aveu amba reconnaître abus de faiblesse donc wa liva ma pesa wa wisla mwana hakika rizu ko li justice ya komoria mabombo ko li justice ya komoria malambe tujua maneno tongozijiro pia lazima va magui be almuradi wantu na pezo wa mato harma kote zombili par waki harma haki mana wa michitso na mlave fundi Jibrilu ambawai a propre à 100% na ngesa ambane victime wahe de lui ambane a harma problème abator mais le bâtisse jouer dossier voilà kava tam tu boja mlo ava mane asi jouer dossier mais wantu pia wasi porter jugement hazizwe mane des Jibrilu azorongowa waswanzwana wasurongowa mbane ari mushtaki weke we para haki na hiyo si haki ya kweli maana mtastaki weke evolo haki yote ya kweli almuradi wantu kama radio community ya Kamila Komori lazima nifike maturité wantu mo jipermete amba wasi commenter dossier lo harma mahakama au moins entre kana elema au kava ces éléments vous que prudence ya lazimwani harma affaire yo namnai bavo bala wayo titimize ben na kota juste une vutemana virgule moja hantongo nekia semaine dernière na mananga sifari de bavo akota ahane ambaye communication zone ka organize basi anator maana wai kasanga la stongozi lo harmo wanzwani ukamba itsinzwani kasi watu wajambo wanzwani almurati wasi le vani sur hauzura maana wanzwani wasi za shinzwani ngati sio za singapija basi le 20 mai 2017 communication zone pia dunia lijua amba waji organize wa mvote madame Faïda do président de diaspora en Johannes a reconnaissé wa na gouverneur en Joani a reconnaissé wa na banzi za serikali ya Faransa madame Arongola Vavo ambane darshari ambawe ana diaspora jizon tambo darshar ka pargi de halo d'ailleurs akaja Marseille ne atekeleza harmwana da makavavo ambawe aja vavo hafuvu la kama mkomor petakaja ambawe nzwana babu tatu murengo kama marengo era murenga position ma radio rongo ntogori zuwawo besongo tonkalsizwa marhaba salama marhaba mwanyasi Siraji wajitekeleza harmwe madainu wa ima garjo uhashirishana wajau mana wakati raniko usau waswili kanonajua nika umrasa wa mrongo do sana rijue kanga lushidari parise maelezo wajau ya hema avoka wa Mwanahalima ili wakomori wa waishie manarisalishia version ya fundi Jibril ndo mahakama huyo siku ya kahukumla juzi abongori kahuishilia abantu kabati nongo za tataya kabati uhadazi banu kwa fundi Jibril da kautekeleza senongo zinu gejom kinishia karshindiri parisa umamudai wa Mwanahalima rijue wajau ya version ya hemudai wa Mwanahalima ili wakomori wahisi manali nusu alekao kaltijangu lona rongozi nji ukola dhumwa komori waelewe sha handani do bushuria heri na baraka haini mduka ngondombio haze rongozi mga jelezi arrange manafundi Jibril hakubali ya libe de dommagement ya Mwanahalima 17 millions hazaoni sabanu hasalibi eze mfukare wabakize 10 millions bashi Mwanahalima kautsa 28 voire 41 millions sha hakubaliwa 17 millions ni mahakama ya Komori hizo hadisi za udunga na ubushuria wandikao wakarishilia heri na baraka garjo wona na mfumbilitse na kamugwa benze garjo charge fundwa tuzirari riwone garjo dari parse wa mamudai wa Mwanahalima ili ruwaishie wajau rijwa hisi hakwa kuza huso dosenuka dosenugo na mambo mwinji na harizi nji shazonti pia do bushuria heri na baraka wandikao ndo arishidiao nukta nzima Ahmed Abdur Joba ya haraka ndotso rejizatse na taarifa ukaya ikamugwa benze edimanshi jao narendera ombele dua imasilamu nsipia sha hususan na mzee watu maditabibu au jua zina la pasoko dunia awonge rendezvous mfumbili baada solatil dhuhri njamba midi samba baada solatil dhuhri yenga armwa 14h armwa rendezvous ndarmwa lokali ya fundu watu Abdul Karim ihonowai insha Allah rende hawinji insha Allah rendera toze fatia za huo maiti watu onsipia insha Allah. Marhaba Ahmed Abdou kamara jojo haraka jojo akomorika na washile informanti ya seti torabu ya hona ngasi wa mbude ya bambao ikao mteteza za ujozi ni satarambe basi lijibio girmo lo Orient Palace marhaba menchi
Voilà, mpango watu sau kaza kifubanu na singari mbeshiloni marhaba. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain.